지금 바로 나누죠. 강의야. 도망칠 시간을 드렸는데 많이 안 도망치셨네요. Les di mucho tiempo para grabar, pero me parece que no todos subieron. 자, 이제 제대로 한번 해봅시다. Ahora sí vamos a empezar bien. 제가 니카라과 시간을 배웠어요. Ya aprendí lo que es la hora nicaragüense. 시작하는 시간은 잘 안 지켜지는데 마치는 시간은 이렇게 정해져 있다는 걸 들었습니다. Me dijeron que la hora para empezar no es decidida, pero que la hora para terminar siempre está fija. 그래서 원래 약속대로 4시까지 하고 마칠 겁니다. Entonces vamos a... Quedamos hasta las 4, ¿verdad? Vamos a concluir a esa hora. 어느 정도까지 강의를 할 수 있을지 모르겠지만 쉬지 않고 4시까지 강의를 하는 걸로 하겠습니다. No sé hasta qué punto podamos compartir el mensaje o desarrollar esto, pero lo vamos a hacer hasta las 4. Gloria a Dios. 이번에도 선정에 한 부 빨리 갖다 줘. 이번에도 내가 성경 구절 얘기하면 바로 찾아. 알겠습니다. 이거 다 찾을 시간이 없으니까 필요한 거야. 그러면 같이 같은 예시? 아까는 그 책을 얘기하자면 아까는 서론을 얘기한 거고요. Entonces, si comparamos todo esto a un libro, antes del almuerzo les habíamos compartido lo que es como una introducción. 지금은 본론을 얘기를 좀 할 겁니다. Y ahora les estamos compartiendo el contenido principal. 조금 깊이 있게 얘기를 좀 드릴 겁니다. Y les quiero hablar esto con más profundidad. 이거 하우링이 너무 하는데 조금만 잡아주시죠. Perdón, no sé si podemos ajustar un poco para que no haya tanto eco, 너무 많이 울려서. porque yo creo que se está... 누가 음향을 조절하시나요? no sé si sería... Sí, sí. 음향을 조금만 받으세요. Sí, solo si nos podría ajustar el sonido un poco. 가까이 오시는 게 도움이 될 겁니다. Y posiblemente será de ayuda si se acercan. 자, 세 가지 문제를 각각 조금씩 정리하도록 하겠습니다. Y vamos a organizar un poco lo que eran los 3 problemas de los que hablamos anteriormente. 사단의 문제를 해결한 왕, Entonces el rey que solucionó el problema de Satanás 죄의 문제를 해결한 제사장, y el sacerdote que solucionó el pecado. 하나님 떠난 문제를 해결한 선지자. Y también el profeta que solucionó la separación de Dios. 이 부분을 얘기하면서 하나씩 좀 깊게 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. Queremos hablar de estos puntos a más profundidad. 세 가지 문제와 또 정확한 답을 이 말씀을 드릴 겁니다. Y vamos a hablar de los 3 problemas y la solución a estos 3 problemas. 오늘 참여한 여러분들 중심으로 제가 내일 저녁에는 귀향이며 우리 목사님들의 성도들이 다 같이 모여서 기본 메시지를 오후 5시에 했으면 좋을 것 같고요. Y bueno, hoy me voy a enfocar en los que están aquí presentes, pero me gustaría que los que pudiesen y los que verdaderamente tienen este corazón pudieran estar a las 5:30 también reunidos junto con los miembros de la iglesia que ustedes piensan que verdaderamente necesitan este mensaje. 그건 제 개인적인 바람입니다. Esto es algo personal, nada más. 제가 직접 여러분 개교회를 다 일일이 방문할 수 없기 때문에 여러분의 성도들이 다 같이 모여주시면 그 짧은 시간에 원색의 복음을 좀 설명을 해드릴 수 있을 것 같고요. Y bueno, no puedo visitar a cada una de sus iglesias lamentablemente, pero si todos ustedes se reúnen, entonces yo creo que le puedo explicar a los miembros de su iglesia lo que es este evangelio. 그래서 오후 5시에 교회 이름이 Y esa es la iglesia Filadelfia, ¿verdad? A las 5:30, si es posible. 예, 시간이 되시거나 중심이 되시거나 마음이 있으신 분들은 다 같이 그렇게 참여해 주셨으면 좋겠고요. Aquellos que dispongan del tiempo, de la voluntad y de las ganas, por favor, participen.
participen. 월요일 날 오후부터 저녁까지, 그 다음에 화요일 날은 월요일 날 광고를 드리겠는데 교양님 화요일 날은 좀 더 이제 길게 만나는 이런 스케줄을 지금 생각하고 있습니다. Y estamos pensando que es desde las 5:30 mañana y el martes, el lunes y el martes, yo creo que les daremos una noticia después, pero yo creo que me gustaría que pudiésemos compartir más tiempo, por lo que sería más temprano probablemente. 그래서 이 전체 내용들이 한 그 정도 되면 좀 설명이 될 거고요. Y creo que si disponemos de ese tiempo vamos a poder explicar de todo este contenido a profundidad. 그리고 어떻게 전도운동에 응답받을지까지 충분히 설명이 될 수 있을 것 Y 같습니다. creo que también vamos a poder explicar cómo recibir respuestas en lo que es el movimiento de evangelismo. 아까도 제가 얘기했지만 저는 정말로 이 말을 알아듣는 소수의 사람 때문에 왔습니다. Y lo dije anteriormente, pero yo vine por la minoría que verdaderamente entiende esto. 그 소수의 사람들한테는 모든 걸 뭐 이렇게 할 수 있으면 많은 부분을 설명드리고 싶습니다. Y a esta minoría, si es posible, yo le quiero explicar muchas cosas. 나중에 목사님들 모임에 좀 자세한 광고를 좀 드리도록 Cuando se reúnen 하겠습니다. los pastores aparte, les daremos más detalles. 그래서 세 가지 문제를 하나씩 살펴보겠습니다. Entonces vamos a ver cada uno de los tres problemas. 첫 번째 사단 문제입니다. El primero es el problema de Satanás. 지금 이 시간에 성경 구절을 일일이 찾아볼 시간이 없어요. No tenemos el tiempo para buscar cada uno de los versículos. 그래서 여러분에게 그냥 대충 말로 좀 설명 좀 드리도록 하겠습니다. Por eso se los voy a explicar solo así hablado. 나중에 집에 가서 자세히 좀 읽어보세요. Me gustaría que cuando fuesen a casa pudieran buscar cada uno de los versículos. 자, 사단의 정체가 뭐냐? ¿Cuál es la identidad de Satanás? 원래 타락한 천사입니다. Es un ángel caído. 에스겔 28장에 보면 이 천사가 천사장으로 지원받았습니다. Si miramos en Ezequiel 28, podemos ver que él fue creado como un arcángel. 천사장으로 지원받았는데 소고와 비파가 예비되었었도다라는 얘기가 있습니다. Y nos dice que fue creado como un arcángel y que estaban preparados para él salterio y arpa. 원래 찬양을 하는 천사장이었어요. Entonces era un arcángel que se encargaba de lo que es la alabanza. 이 천사장인 사단이 이사야 14장에 보면 하나님과 비기기 위해서 이렇게 교만하여 높아지려고 하다가 내쫓기는 일이 Y 벌어집니다. podemos ver que este ángel encargado de la alabanza en Isaías 14, podemos ver que él intentó hacerse más que Dios y por eso cayó. 계시록 12장에는 그 하늘의 군대와 이 사단의 군대가 싸우는 그런 장면이 묘사되어 있습니다. En Apocalipsis 12 podemos ver cómo ocurre la lucha entre los ejércitos celestiales y el ejército de Satanás. 여기 보면 타락한 천사장인 루시퍼가 하늘별 3분의 1을 떨어뜨렸다는 이 설명이 있습니다. Y podemos ver también en estos versículos que Lucifer, que es este arcángel caído, se llevó consigo una tercera parte de las estrellas del cielo. 그래서 마귀, 사탄은 동일한 존재고요. Por eso el diablo, Satanás son el mismo. 예, 그 밑에 타락한 천사들이 지금 귀신, 악한 영으로 활동하고 있습니다. Y bajo él están estos ángeles caídos, que serían los demonios y estos espíritus inmundos. 원래 천사였기 때문에 그 능력은 대단합니다. Y como originalmente era un ángel, tiene un gran poder. 이 천사가 계시록 20장에 인간 세상에 나타나서 결국 인간을 타락시킨 역할을 하게 됩니다. Y podemos ver en Apocalipsis 20 que este ángel al final viene al mundo del hombre y luego causa que peque. 창세기 3장의 뱀의 모습으로 이제 나타나게 되는 En 거죠. Génesis 3 aparece con la forma de la serpiente. 그래서 인간을 타락하게 됩니다. Y entonces así el hombre cae. 여기 사단의 정체고요. Esta es la identidad de Satanás. 요한복음 8장 44절에 예수님 뭐라고 얘기했냐? 거짓의 아비라고 얘기했어요. Entonces en Juan 8:44, ¿qué nos dice acerca de Satanás? Jesús nos dice que es el padre de mentira. 에베소 2장 2절에 보니까 공중의 권세 잡은 자라고 얘기했습니다. Y nos dice que es el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. 지금 현재 세상은 이 사단 손아래에 있습니다. Y en este momento el mundo está en las manos de Satanás. 여러분 마태복음 4장에 예수님을 시험했던 마귀가 나오잖아요. Nosotros podemos ver en Mateo 4 cómo el diablo tienta a Jesús. 세 가지 시험이 있었습니다. Y él le da 3 tentaciones. 여러분 뭔지 기억하시죠? Ustedes se acuerdan de cuáles son, 첫 ¿verdad? 번째는 40일 금식하니까 이 돌을 이 떡으로 만들어라. 이게 첫 번째입니다. El primero fue como Jesús estaba ayunando durante 40 días, le dijo que convirtiera las piedras en pan. 두 번째는 높은 성전에서 뛰어내려 봐라. Y luego que se tirara de un precipicio. 이게 두 번째입니다. Es lo segundo. 세 번째가 뭐죠? Y lo tercero, ¿cuál 나한테 era? 경배하라. Es arrodíllate ante mí. 그때 사단이 하는 말입니다. Y entonces Satanás le dice, 네가 나한테 경배하면 si tú te arrodillas, 내가 천하 만국을 너한테 주겠다. yo te daré todos los reinos de esta tierra. 이게 사단이 그렇게 예수님한테 했다는 얘기입니다. Entonces esto es lo que le dijo Satanás a Jesús.
Jesús. 그 말은 지금 천하만국이 사단에게 있다는 얘기죠. Entonces, ¿esto qué significa? Que todos estos reinos en la tierra están bajo las manos de Satanás. 요한복음 12장 31절에 예수님이 뭐라고 그랬냐면 지금 현재 세상의 임금이 사단이라고 얘기했어요. Nos dice en Juan 12:31, Jesús dice que el príncipe de esta tierra es Satanás. 요한복음 16장 11절 세상 임금이라고 얘기했어요. Nos dice que es el príncipe de este mundo en Juan 16:11. 심지어는 고린도후서 4장 4절에 세상의 신이라고 얘기했어요. En 2 Corintios 4:4 nos dice que es el Dios de este 지금 siglo. 이게 사단입니다. Entonces esto es Satanás. 그 엄청난 힘을 가지고 있단 말이죠. Y tiene un gran poder 이 entonces. 엄청난 권세 가지고 있는 이 사단이 지금 신자를 공격합니다. Satanás, que tiene este gran poder, está atacando a los creyentes. 지금 말세지 말입니다. Entonces estamos en los días postreros. 우는 사자같이 삼키려고 덤벼듭니다. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. 이 보통이 아니에요. No es algo común y corriente. 제가 자주 이런 얘기를 Yo 합니다. siempre digo esto. 지금 지구상에 60억 인구가 살고 있습니다. Ahorita hay alrededor de 60 billones de personas en la Tierra. 그럼 수학적으로 따지면 지금까지 살다 죽은 사람이 60억이 넘는다는 얘기거든요. Significa que numéricamente hay una cantidad mayor de personas que ha vivido hasta 이 ese punto. 60억 중에 여러분 천국을 얼마나 갔을까요? Entonces, ¿cuántos de todos ellos habrán ido al cielo? 적어도 제가 생각할 때는 50억 이상은 지옥 갔습니다. Yo creo que por lo menos el 50 billones habrán ido al 그 infierno. 50억을 지옥 보낸 장본인이 사단입니다. Y aquel que causó que estos 50 billones fueran al infierno es Satanás. 50억을 상대했다니까요. Entonces él se enfrentó a estos 50 billones. 엄청난 노하우를 가지고 있어요. Entonces él tiene un gran conocimiento 그 acerca de esto. 엄청난 능력과 노하우를 가지고 여러분을 지금 대적합니다. Y con este gran conocimiento, este gran poder, él se está oponiendo a ustedes. 여러분들을 공격한다. Los está atacando a ustedes. 여러분의 약점을 다 알아요. Y él sabe cada una de sus 그게 debilidades. 뭐가 약한지 알아요. Él sabe a qué son débiles ustedes. 공격합니다. Y los ataca. 열심히 해가지고는 사단을 못 이깁니다. No podemos vencer a Satanás con esfuerzo. 우리가 예수가 누군지 정확하게 알지 못하면 절대로 사단을 이길 수가 Si 없어요. no sabemos precisamente quién es Jesús, entonces no podemos vencer a Satanás. 예수가 누군 줄 알고 사단의 정체를 정확하게 알지 못하면 절대로 이길 수가 없습니다. Si no conocemos quién es Jesús precisamente y tampoco conocemos la identidad de Satanás, nunca le podremos vencer. 많은 사람들이 사단이 있는 줄도 몰라요. Muchas personas ni siquiera saben que existe Satanás. 심지어는 사단과 싸움하지 않습니다. Incluso no luchan contra Satanás. 혹시 지금 시달리는 분 계십니까? Hay alguien aquí que esté padeciendo. 예수 이름으로 싸우셔야 됩니다. Ustedes deben de luchar en el nombre de Jesús. 가만 내버려 두시면 안 돼요. No lo deben de dejar quieto. 여러분 가정에 계속 안 되는 문제 일어나잖아요. Si hay muchos problemas en su familia 여러분 성도들에게 자꾸 안 되는 문제 y 일어나잖아요. ocurre siempre problemas en los creyentes de su iglesia, 싸우셔야 됩니다. deben de hacer esta lucha. 여러분 교회 안에서 활동은 다 하시면 복음만 안 들리는 경우가 있잖아요. Hay casos en los que uno se esfuerza mucho a la iglesia y participa en todas las actividades, pero lo único que no puede 이게 escuchar es el 사단에게 evangelio. 사로잡혀 있는 겁니다. Significa que estamos presos por 교회 안에 esto. 앉아 있는데 메시지만 안 들려요. Estamos sentados aquí, pero lo único que no escuchamos es el 하나님이 mensaje. 나에게 무슨 말 하는지 안 들려요. No escuchamos qué es lo que Dios nos quiere decir. 분명히 듣고 있는데 마음으로 안 다가와요. Estamos escuchándolo, pero no entra dentro de nuestro corazón. 이건 사단에게 지금 100% 당하고 있습니다. Eso significa que estamos siendo atacados al 100% por 그런 Satanás. 사람들은 교회 안에 있으면서 결국 지옥 갈 Estas 사람들. personas están dentro de la iglesia, pero al final irán al infierno. 왜 사단에게 사로잡혀 있기 때문에. Es porque estamos atados por Satanás. 여러분 사단은 장난치는 게 아닙니다. Satanás no está jugando con 여러분 nosotros. 장난치지 않습니다. Él no juega. 여러분 출애굽기 사건을 한번 기억해 보세요. Si se acuerdan del hecho de Éxodo, 모세라는 사람을 통해서 10가지 기적이 벌어지고 나오잖아요. entonces a través de Moisés ocurren 10 milagros y salen de Egipto. 심지어는 애굽의 사람들이 다 알았어요. Y todas las personas de Egipto lo sabían incluso. 하나님이 역사하셨다는 걸 다 알았어요. Todos sabían que Dios había obrado. 그리고 나서 나왔단 말이에요. Y ellos salieron de Egipto después. 이스라엘 백성들이 가는 길 앞에 또 홍해가 갈라졌어요. Frente a los israelitas se encontraba el Mar Rojo. 성경에 보니까 물이 벽으로 이렇게 지어졌다고 벽이 됐다고 얘기합니다. Y nos dice la Biblia que el Mar Rojo se había partido y era tan alto como para hacer como muros. 그 한가운데를 이스라엘 백성이 건너가고 있어요. Y los israelitas estaban cruzando por esta apertura. 자, 여러분들이 애국 군대라고 생각해 보세요. Piensen que ustedes son el ejército egipcio. 지금 10가지 기적을 10가지 재앙을 지금 경험했다니까요. Ustedes ya experimentaron estos 10 milagros de Dios. 그리고 또 앞에 섰는데 홍해가 갈라졌어요. Y frente a ustedes se partió el Mar Rojo. 누가 봐도 하나님 역사입니다. Entonces cualquiera que lo vea sabe que es la obra de 그리고 Dios. 들어가면 죽을 수밖에 없어요. Y si uno entra ahí, uno no tiene más opción que morir. 여러분이 애국 군대라면 어떻게 Si 하겠어요? ustedes fueran el ejército egipcio, ¿qué 들어가면 harían? 안 되는 거예요. Uno no tiene que entrar al Mar Rojo. 근데 죽을 줄 알면서도 또 따라 들어갑니다. Pero incluso sabiendo que iban a morir, ellos entraron. 결국 물에 다 수장당하게 되죠. Al final todos fueron arrastrados por el agua. 이게 사단의 모습입니다. Así es Satanás. 구원받은 자에게는 하나님이 그 안에 계시거든요. Porque para los salvos Dios está dentro de ellos. 여러분은 의심할지 모르겠지만 사단은 영적인 존재이기 때문에 알아요. Puede ser que ustedes lo duden, pero Satanás es un ser espiritual y lo sabe. 우리 자매가 하나님의 자녀다. Digamos, esta hermana es hija de Dios. 이 자매 속에 하나님 계세요. Y Dios está
dentro de esta hermana. 그러면 사단이 안다고요. Entonces Satanás lo sabe. 하나님이 계신데도 불구하고 사단이 공격해요. A pesar de que Dios está dentro de ella, Satanás ataca. 이 사단 입장에서는 장난치는 게 아니에요. Entonces para Satanás esto no es un juego, 목숨 걸고 공격. sino él está dando su propia vida para atacarlos a ustedes. 목숨 걸고 공격하는 Él 거예요. ataca dando su vida. 자기 죽을 줄 알면도 불구하고 공격하는 거예요. Él sabe que se va a morir, pero está atacando. 이렇게 공격하는 사단을 여러분 이길 수 있겠습니까? Entonces ustedes podrán vencer a Satanás que está atacando con esta ferocidad. 많은 성도들이요 그냥 응답받으려고 하고 축복받으려고 하지 영적인 사실을 모릅니다. Muchos creyentes solo quieren recibir respuestas y bendiciones, pero no conocen esta realidad espiritual. 여러분 하나님을 얼마나 알고 계십니까? ¿Ustedes qué tanto conocen a Dios? 정말로 성경을 인정한다면 하나님 알아야 되지만 또 영적으로 사단 존재 인정해야 됩니다. Si ustedes conocen lo espiritual, entonces de verdad deben de saber que está Dios, pero también deben de reconocer la existencia de Satanás. 사단이 눈으로 볼 때 좀 심각한 사람들에게만 공격하는 게 아니에요. Satanás no simplemente ataca a las personas que se miran graves, 불신자들에게만 공격하는 게 아닙니다. no ataca solo a los no creyentes, 신자들에게 공격이 더 심합니다. sino que el ataque para los creyentes es más severo aún. 불신자에게는 한 대 때린다면요. Digamos, si a los no creyentes les pega una vez, 신자들에게는 100배, 1000배를 때려요. a los creyentes los golpea 100, 1000 veces. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 불신자는 자기 자녀입니다. Porque los no creyentes son los hijos de Satanás. 불신자 마귀의 자녀라고요. Ellos son hijos de Satanás. 그냥 내버려둬도 마귀의 자녀예요. Entonces, aunque uno los deje quietos, son hijos del diablo. 하지만 우리는 대적이거든. Pero nosotros somos su enemigo. 사단 입장에서 봤을 때는 우리는 적군이라 Para Satanás, nosotros somos el ejército opuesto. 우리를 공격할 수밖에 없습니다. Entonces, no tiene más opción que atacarnos. 근데 이 사실을 모르는 거예요. Pero nosotros no sabemos esta realidad. 하나님의 자녀가 영적 사실을 모르면 그렇게 비참할 수가 없어요. Si un hijo de Dios no conoce esta realidad espiritual, entonces no puede ser más patético. 저는 어떤 교리를 얘기하는 게 아니에요. Yo no les estoy hablando de una doctrina, 성경 있는 그대로를 얘기하고 sino 있어요. les estoy hablando de lo que dice la Biblia. 지구상에 많은 사람들이 이 사단 얘기를 하고 있지 않습니다. Muchas personas en esta tierra no están hablando de Satanás. 제가 뉴질랜드 가서 복음 전하니까요. 뉴질랜드에서 복음 받은 사람들이 저희한테 이런 얘기했어요. Yo compartí este evangelio en Nueva Zelanda y las personas de Nueva Zelanda me dijeron, 더 이상 서양에서 하지 않는 얘기를 하신다. usted ya está hablando de cosas que en el occidente ya no se hablan. 하지만 진짜 복음을 얘기하신다. Sin embargo, está hablando del verdadero evangelio. 우리는 영적인 사실을 잃어버렸다. Nosotros hemos perdido la verdad 지금 espiritual. 마찬가지입니다. Es lo mismo ahora. 제가 왜 여러분에게 이 얘기를 합니까? ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? 여러분에게 겁주려고 하는 게 아닙니다. No les estoy intentando dar miedo, 지금 여러분 근처에 있는 성도들이 이 사단에게 100% 당하고 있다는 얘기입니다. sino les estoy diciendo que las personas que están a su alrededor están atacadas al 100% por Satanás. 아, 구원받았으니까 나는 사단이 공격 안 하겠지. 천만의 말씀이죠. Entonces, porque yo soy salvo, Satanás ya no me va a atacar. Esto es lo que dice cualquiera. 더 강하게 공격합니다. Sino los ataca más fuertemente. 베드로전서 5장 8절 보겠습니다. Vamos a ver 1 de Pedro 5:8. 한번 찾아봅시다. Lo vamos a buscar. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 할 수 있으면 우는 사자처럼 지금 삼킬자를 찾는다고 얘기했습니다. Nos dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. 말세시 말일수록 그렇습니다. Y mientras más se acerca los días postreros, más lo hace. 교회 안에 있으니까 안전하다는 생각을 버리세요. Ustedes abandonen el pensamiento que están seguros porque están 사단의 dentro de la 공격이 더 iglesia. 강할 수 있습니다. Porque el ataque de Satanás puede ser más poderoso 지금 aún. 여러분의 주위에 있는 많은 성도들이 이 영적인 사실을 알지 못하면 100% 당한다는 사실을 빨리 인정하세요. Ustedes deben de reconocer rápidamente que los creyentes que no reconocen esta verdad son más atacados. 그 사단을 이길 길은 그리스도밖에 없습니다. Y el único camino para poder vencer a Satanás es Cristo. 영적인 사실을 정확하게 아셔야 돼요. Ustedes deben de conocer esta verdad espiritual. 이 사단 악령 귀신에 대해서 알아보겠습니다. Vamos a averiguar un poco acerca de los espíritus inmundos y los demonios. 사단의 뜻은 반역자, 반혁명자라는 뜻입니다. Satanás significa traidor, rebelde, opositor. 또 사단이라고도 하기도 하고 마귀라고도 하기도 하는데 마귀는 이간자라는 뜻입니다. Se le llama Satanás o diablo, pero diablo significa divisor. 동일한 존재의 다른 이름이죠. Es el mismo ser, pero son diferentes nombres para 그 él. 밑에 타락한 천사, 그러니까 천사 3분의 1이 타락했는데 그들이 지금 악령과 귀신으로 활동하고 있습니다. Entonces, los ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles que fueron caídos, a ellos se les dice espíritus inmundos o espíritus de engaño. 이 성경 구절 참고하시길 바랍니다. Espero que puedan mantener estos 이 versículos en 사단의 mente. 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo de 이 Satanás? 사단의 목적이 가장 잘 설명되고 있는 게 요한복음 10장 10절입니다. El objetivo de Satanás, el mejor versículo para explicarlo es Juan 10:10. 우리 Lo 찾아보겠습니다. vamos a buscar.
Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 예수님이 하신 말씀입니다. Esto es algo que dijo Jesús. 도적이 오는 이유가 있다. Hay una razón por la que viene el ladrón. 도적이 오는 이유는 세 가지 때문이다. Hay tres razones por las que viene el ladrón. 도둑질하고, Viene para robar, 죽이고, para hurtar y matar 멸망시키려는 것뿐이다. y para destruir. 이게 사단의 뜻이요. Esto es lo que quiere Satanás. 도둑질하고. Entonces para hurtar. 여러분 알지 못하면 인생 전체에 도둑질 당합니다. Entonces si ustedes no pueden saber esto, ustedes serán robados en toda su vida. 열심히 살아왔는데 모든 선한 것, 좋은 것 다 사단에게 도둑질 당했어요. A pesar que vivimos muy diligentemente, Satanás nos hurta todo lo que es bueno y todo lo que es benevolente. 하나님의 형상 도둑질 당했습니다. Y también fuimos robados de la imagen de 하나님의 Dios. 축복 도둑질 당했어요. Fuimos robados de las bendiciones de Dios. 사단이 우리에게 도둑질하고 있습니다. Satanás se encuentra hurtando, 그리고 죽이고 있습니다. está matando también. 실제로 그런 일이 벌어지고 있습니다. Y esto está ocurriendo verdaderamente. 그리고 멸망시키려고 합니다. También intenta destruir. 이게 사단입니다. Este es Satanás. 사단은 장난치는 게 아니에요. Satanás no juega, 여러분 인생을 도둑질한다니까. sino que está robando sus vidas. 여러분 인생을 죽인다니까. Está matando sus vidas 여러분을 y 멸망시킨다니까. está destruyendo sus 이건 vidas. 실제 벌어지고 있는 일입니다. Esto es algo que está ocurriendo verdaderamente. 앞으로도 더 사실적으로 이런 일들이 벌어질 겁니다. Y en adelante esto será más frecuente. 어떻게 하겠습니까? ¿Qué debemos de hacer? 마태복음 4장에 감히 예수님을 시험했다니까요. Entonces en Mateo 4, Satanás se atreve a tentar al mismo Jesús. 예수님을 공격할 정도면 여러분 공격 안 하겠습니까? Entonces si se atreve a tentar a Jesús, ¿no los estaría atacando a ustedes también? 데살로니가 후서 2장 9절 10절 보니까 미혹하게 만듭니다. Entonces nosotros podemos ver en 2 de Tesalonicenses 아주 2, 어렵게 만듭니다. del 9 al 10, que Él nos engaña. 말세일수록 흔들리게 만듭니다. Y mientras más sean los días posteriores, más nos hace temblar. 사단이 쓰는 방법이 다양합니다. Hay muchos métodos que Satanás utiliza. 에베소 6장에 그 방법이 자세하게 나와 있습니다. Podemos ver muy precisamente estos métodos en Efesios 6. 워낙 다양하니까 전신갑주 입으라고 얘기하고 있습니다. Entonces son tan variados estos métodos que nos dice que nos tenemos que poner la armadura de Dios. 고린도후서 11장에 뭐라고 했니? 광명한 천사로 가장한다고 Que 얘기했어요. es lo que nos dice en 2 de Corintios 11, que Él se disfraza como un ángel de luz. 여러분이 앞으로 본격적으로 전도 운동할 때 여러분을 가장 방해하는 사람들은 여러분 가장 가까운 사람일 겁니다. Entonces cuando ustedes hagan el movimiento de evangelismo, aquellos que más los van a impedir son las personas que están más cercanas a ustedes. 전에는 그렇게 친했는데 이제 이제 복음 제대로 알고 세계복음 하고 니카로가 살리겠다고 딱 나서기 시작하면 가장 방해하는 사람들이 여러분이 친한 사람들일 겁니다. Ustedes podrán haber estado muy cercanas a ciertas personas, pero después de descubrir el evangelio, después de decir que van a salvar a Nicaragua y hacer la evangelización mundial, las personas que más los van a impedir son las personas que están cerca de ustedes, que están a la par de 여러분의 ustedes. 남편, 여러분의 와이프, 여러분의 자녀, 여러분의 부모, 여러분의 친구 이런 사람들이 방해할 겁니다. Serán sus cónyuges, sus hijos, sus padres, sus amigos, todos ellos. 심지어는 교회에서 같은 활동을 하고 있는 귀중한 동역자들이 방해할 겁니다. Incluso los mismos consiervos que están haciendo el mismo ministerio que ustedes en la iglesia los van a impedir. 여러분들 통해서 니카라가 살지 못하도록 방해할 겁니다. Y ellos los van a impedir para que no puedan salvar a Nicaragua. 그런데 광명한 천사처럼 Pero son los que se disfrazan como ángeles de luz. 이렇게 역사합니다. Él obra de esta manera. 베드로전서 5장 7절 8절 우는 사자처럼 삼킬 자를 찾고요. Primera Pedro 5, 7 al 8 nos dice que viene como un león rugiente buscando a quien devorar. 사단의 모든 괴계에 최종 목적이 있습니다. Pero hay un gran objetivo de todas las artimañas de Satanás. 고린도후서 4장 4절에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios 4:4. Lo 찾아보겠습니다. vamos a buscar. 고린도후서 4장 4절. 2 de Corintios 4:4. Y nos dice, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 이 사단이 하는 일이 그리스도의 영광에 복음의 광채가 비치지 못하게 합니다. Lo que hace Satanás es que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 여러분 가정에 어려움 주는 것은 사단 입장에서는 그냥 보통 일입니다. Entonces, el darles dificultades familiares para Satanás, esto es algo normal. 가장 강력하게 역사하는 게 뭐냐? ¿Cuál es su obra más fuerte? 이 그리스도만 모르게 만드는. Es el impedir que ustedes conozcan a Cristo. 그리스도만 모르게 만든다니. Es el impedir que no conozcan a Cristo. 왜 목사가 됐는데 그리스도를 몰라요? Que conozcan a Cristo. Aunque uno sea un pastor, no conoce a Cristo. 중직자인데 그리스도가 A 몰라요. pesar que uno es un líder laico, no conoce a Cristo. 신학생인데 그리스도만 몰라요. A pesar que uno es un estudiante de seminario teológico, no lo conoce. 신앙생활 수십 년 했는데 그리스도만 몰라요. Y a pesar que vivimos nuestra vida de fe por décadas, no conocemos a Cristo. 이 말 잘 알아들으셔야 됩니다. Debemos de entender esto muy bien. 그리스도를 수십 년 했는데 그리스도 모른다는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa el hecho que nosotros vivimos nuestra vida de fe durante muchos años y no conocemos a Cristo? 그만큼 사단이 공격당하고 있다 그 말입니다. Es que hasta este punto hemos sido atacados por Satanás. 지금도 복음이 안 들리잖아요.
si en este momento no les entra en el oído el Evangelio. 지금도 그리스도가 안 들리잖아요. Incluso ahora no estamos escuchando mucho de Cristo. 사단이 여러분에게 공격하고 있는 모습입니다. Esto es el ataque de Satanás. 이게 보통 사건이 아닙니다. No es algo común y corriente. 이게 우리가 좀 못 알아듣는다 이 정도가 아니라니까. No es simplemente hasta el punto de decir, esta persona no entiende. 사단이 하는 최종 목적이 그리스도의 영광의 복음의 광채 이것만 비치지 못하게 만들어요. Sino que el objetivo final de Satanás es que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 그리스도만 모르면 구원도 못 받습니다. Si no conocemos a Cristo, no recibimos la salvación. 그리스도 모르면 여전히 지옥 삶 가운데 살 수밖에 없겠죠. Y si no conocemos a Cristo, no tenemos más opción que vivir en una vida como infierno. 시간이 없습니다. 그래서 이 어마어마한 사단의 괴계가 드디어 이제 인간 세계에 출현하게 됩니다. No hay mucho tiempo, pero al final este ataque de Satanás entra dentro de la vida del hombre. 창세기 3장의 뱀의 모습을 통해서 나타납니다. A través de Génesis 3 se manifiesta como la serpiente. 저는 여러분의 교단을 존중합니다. Yo de verdad respeto su denominación. 여러분의 신학을 존중합니다. Yo respeto su teología. 저는 신학 싸움, 교리 싸움 할 생각이 전혀 없어요. Yo no tengo ningún pensamiento en hablar acerca de denominaciones ni doctrinas. 개인적으로 전 세계 모든 교단, 모든 교회를 돕고 싶습니다. Yo la verdad es que quiero ayudar a todas las denominaciones, a todas las iglesias en el mundo. 그래서 교단, 교리 다 인정합니다. Por eso es que yo reconozco a todas las denominaciones y todas las doctrinas. 하지만 교단, 교리보다 더 중요한 것은 성경적인 겁니다. Pero lo más importante que las doctrinas y las denominaciones es lo que sea bíblico. 성경에 맞춰야 돼요. Nosotros debemos de alinearnos a la Biblia. 저는 이론 얘기하는 게 No 아니에요. les estoy hablando de una teoría, 성경대로 하셔야 돼요. sino hay que hacerlo bíblicamente. 지금 사단은 분명히 존재하고 있습니다. Satanás existe incluso ahora. 예수님이 말씀하셨습니다. Y Jesús dijo, 초대교회도 존재했습니다. y también la iglesia primitiva. 지금도 역시 존재하고 있습니다. Y él existió durante esos tiempos y incluso 인간 ahora. 세계에 출현하는 그 창세기 3장의 뱀이 과연 사단이 맞습니까? Entonces, ¿acaso esta serpiente que aparece en Génesis 3 es Satanás? 아니 뱀이 어떻게 말을 합니까? 이런 얘기를 합니다. La gente dice, ¿cómo es que una serpiente puede hablar? 사단이기 때문에 가능합니다. Como es Satanás, es posible. 계시록 12장 9절 봅시다. Vamos a ver Apocalipsis 12:9. 요한계시록 12장 9절. Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 사단이라고 하기도 하고 마귀라고도 하는 이 존재 옛뱀이라고 얘기합니다. Que se llama Diablo y Satanás, la serpiente antigua. 계시록 20장 2절 한 구절 더 보시죠. Vamos a ver otro versículo que se encuentra en Apocalipsis 20:2. Nos dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 동일하게 옛뱀이라고 표현하고 있습니다. Nos dice aquí nuevamente que es la serpiente antigua. 이 엄청난 능력을 가지고 있는 사단이 인간 세계에 출현해서 하와를 쓰러뜨리고 아담을 쓰러뜨렸습니다. Satanás, que se encuentra con este gran poder, aparece en el mundo del hombre y hace caer a Eva y también a Adán. 여러분 아담 하와가 얼마나 뛰어난 존재입니까? Adán y Eva, qué tan destacantes eran. 여러분 이 우리 뇌는요 지금도 10%를 사용 못 하고 있어요. Dicen que no utilizamos ni el 10% de nuestro cerebro ahora. 아담은 100%를 사용했던 존재입니다. Pero Adán lo utilizaba al 100%. 만물을 통치했던 존재입니다. Él es alguien que gobernaba sobre toda la creación. 하나님과 바로 소통했던 Es 존재입니다. alguien que se comunicaba con Dios directamente. 그 존재가 사단에게 당했어요. Y este ser fue engañado por Satanás. 이게 얼마나 대단합니까? Entonces imagínense qué tan grande es esto. 근데 그 어마어마한 사단이 지금 저와 여러분을 공격하고 있다니까. Pero Satanás, que es así de impresionante, nos está atacando a nosotros en este momento. 그 사단이 지금 불신자들의 세계 속에 신자들에게 공격하고 있다니까요. Y dentro de los no creyentes incluso, y a los creyentes también los está atacando. 여러분 싸움을 하려면 적을 알아야 돼요. Si nosotros queremos luchar, debemos de conocer al enemigo. 우리가 게임에서 승리를 하려면 적을 알아야 된다니까요. Si queremos tener victoria en un juego, debemos de conocer al oponente. 니카라가 야구 잘하잖아요. Ustedes saben que Nicaragua es muy bueno en el béisbol. 70몇 년도에 세계 우승했다면서요. En el año 70 y algo yo creo que tuvieron una victoria a nivel mundial. 할렐루야. Aleluya. 그 잘하려면 상대 팀을 알아야 될 거 아니에요. Si queremos ser buenos, debemos de conocer al equipo contrario. 이기려면 알아야지 이길 수 있습니다. Si queremos ganar, debemos de conocerlo para poder 여러분 ganar. 신앙생활 승리하려면 대적을 알아야 돼요. Si nosotros queremos triunfar en nuestra vida de fe, debemos de conocer al oponente. 열심히 한 결과가 어찌 됐습니까? ¿Y qué ha pasado con estos frutos del esfuerzo? 해도 안 된다 이런 결과 나오고 있잖아요. Nosotros nos esforzamos y nos esforzamos, pero no resulta, ¿verdad? 열심히 했는데 참 신앙생활 힘들다 이렇게 자꾸 생각이 들잖아요. Y aunque nos esforzamos, pensamos,
la vida de fe es muy 예수 difícil. 믿는데 나는 왜 이렇게 안 되고 우리 교회는 왜 이렇게 안 되지 이런 생각하고 있잖아요. Pensamos, yo creo en Jesús, pero ¿por qué nuestra iglesia o por qué mi vida no está resultando bien? 수십 년을 투자했는데도 별 결과가 없잖아요. A pesar que invertimos muchos años, no hay un resultado. 뭔가 놓친 겁니다. Es porque hemos perdido algo. 교리가 부족한 게 아니에요. No es que nuestra doctrina sea 여러분의 carente. 노력이 부족한 게 No 아니에요. es su esfuerzo el que sea carente. 토요일 날 이 정도 여기 와서 메시지 듣는다는 자체가 여러분이 얼마나 귀중한 사람이라는 걸 나타내잖아요. El hecho que ustedes hayan venido aquí un sábado a escuchar el mensaje nos habla de qué tan preciadas son como personas. 그 정도 열심이면 충분합니다. Y si están con este tipo de diligencia es suficiente. 열심히 안 한 게 아니에요. No es que ustedes no se hayan esforzado, 뭔가 놓쳤다니까요. sino que hemos perdido algo. 여러분 100m 달리기 해보신 적 있으시죠? No sé si ustedes han hecho una carrera de 100 metros alguna vez. 열심히 빠르게 뛰는 것보다 중요한 게 있습니다. Hay algo más importante que correr con diligencia y rápidamente. 결승점을 보고 뛰어야 돼요. Nosotros debemos de correr viendo la meta. 다른 데로 뛰면 빠르게 뛰면 뛸수록 다시 돌아와야 돼. Si nosotros corremos esforzosamente, pero en otra dirección, entonces nos quedamos más lejos de la meta. 열심히 하는 게 중요한 게 아니라 바로 해야 된다니까요. Lo importante no es el esfuerzo, sino el hacerlo correctamente. 뭘 놓쳤습니까? ¿Qué es lo que hemos 뭘 perdido? 놓친 거예요? Hemos perdido el Evangelio. 신앙 논쟁 더 이상 그만하세요. Ya dejemos de hablar o discutir acerca de la 교리 fe. 얘기할 필요 No hay 없습니다. necesidad de hablar de lo que es la doctrina, 복음 속에 깊이 들어가면 답이 다 나오게 돼 있어요. sino que si entramos profundamente dentro del Evangelio, todo lo demás resulta. 교리를 놓친 게 No 아니라니까. es que no es que hemos perdido la doctrina, 성경에서 말하는 기분을 놓쳤어요. sino hemos perdido las bases que nos habla la 사단을 Biblia. 모르고 있잖아요. Es que no conocemos a Satanás. 어떻게 생각합니까? ¿Qué piensan acerca de eso? 인생 문제 시시한 문제라면 하나님이 이 땅에 오실 이유가 없어요. Si el problema de la vida fuera un problema simple, Dios no tendría por qué venir a esta 그런데 tierra. 인간이 이 어마어마한 사단에게 붙잡혀 있다. 하나님이 오시지 않으면 안 돼요. Pero si el hombre verdaderamente está preso por Satanás, que es tan inmenso, entonces Dios no tiene más opción que venir. 강한 자에게 붙잡혀 있습니다. Estamos atados por el hombre fuerte. 어떻게 해야 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 이 강한 자보다 더 강한 사람이 나타나서 이 속에서 건져내야 될 거 아니에요. Debe de haber alguien más fuerte que el hombre fuerte para poder rescatar a aquellos que están bajo su mano. 그래서 인생에게는 메시아가 필요한 거예요. Por eso es que en esta vida necesitamos al Mesías. 사단의 이길 존재가 필요한 거예요. Necesitamos a alguien que pueda vencer a Satanás. 그래서 구약에는 전부 왕 얘기를 하는 거예요. Por eso es que en el Antiguo Testamento solo hablan de reyes. 이스라엘의 역사가 구약에 나와 있습니다. La historia de Israel sale en el Antiguo Testamento. 여호수아부터 시작해서 이제 이스라엘 역사가 쭉 나와 있잖아요. Empezando desde Josué, aparece toda la historia de Israel. 그 얘기가 뭐죠? ¿Qué significa esto? 정말로 하나님 앞에 쓰임받는 왕이 일어나면 이스라엘이 성장하고 부흥되고 Cuando apareció un rey que verdaderamente servía a Dios, toda Israel fue exitosa y se avivó. 하나님을 잘 믿지 않는 왕이 나타나면 이스라엘이 망하고 Y cuando apareció un rey que no le creía a Dios, entonces Israel fracasó. 이게 구약 얘기입니다. Esto es todo lo que se repite en el 그래서 Antiguo 참된 왕이 Testamento. 필요하다. 이게 구약 얘기라니까요. Por eso en el Antiguo Testamento nos habla que necesitamos un verdadero rey. 왜 그러냐? ¿Por qué? 인생은 사단에게 사로잡혀 있기 때문에. Porque nuestra vida está atada por Satanás. 여러분 제가 오늘 짧은 시간에 얘기했습니다. Les he hablado brevemente. 여러분 워낙 수준이 높기 때문에 제가 짧은 시간에 보통 몇 시간 할 얘기를 지금 한 20분 만에 끝낸 거라니까요. Y verdaderamente como su nivel es alto, lo que yo tengo que explicar por horas, generalmente lo he terminado en 20 minutos. 꼭 여러분 걸로 삼으시길 바랍니다. Espero que esto lo vuelvan algo propio. 이 사단 문제를 해결하신 참된 왕에 대한 메시지를 하겠습니다. Vamos a hablar acerca del verdadero rey quien venció a Satanás. 순서에 저 뒤쪽에 보면 참된 왕이라는 제목이 있습니다. Esto está en la página 6 de sus copias. 참된 왕. El verdadero rey. 계시록 17장 14절 보니까 왕의 왕이라고 얘기했습니다. Entonces en Apocalipsis 17:14 nos dice rey de reyes. 분명히 세상 임금은 존재합니다. Entonces existe un príncipe de este mundo. 세상의 종놀이라고 이 세상 신이라고 얘기하고 Y 있습니다. también se le dice que es el Dios de este siglo. 그 세상 신의 종노릇 하고 있는 모습을 얘기하고 있습니다. Y nos dice que nosotros estamos bajo el rey de este mundo. 미가서 6장에 Y también lo podemos ver en Miqueas 6. 갈라디아 4장에 Y también en Gálatas 4. 히브리 2장 14절 15절 보도록 하겠습니다. Y también vamos a ver Hebreos 2 del 14 al 15. 히브리서 2장 14절 15절. En Hebreos 2, 14 y 15 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 예수님께서 말씀하시기를, 우리 하나님께서 말씀하시기를 사망의 세력을 잡은 자가 있다.
Entonces, Dios nos dice que hay alguien que tiene el imperio sobre la muerte 사망의 세력을 잡은 자가 사단이다. y que Satanás es aquel que tiene el imperio sobre la muerte 그 사단에게 매여 일평생 종로로 단다. y que nosotros estábamos sujetos por toda la vida en servidumbre. 이 끌려다닌다는 거예요. Entonces estamos siendo arrastrados por 저는 él. 사단에게 종로로 단 적 없는데요. Ustedes pueden decir, pero yo nunca he sido siervo de Satanás. 끌려다닌다니까요. Pero nosotros estamos siendo arrastrados por él. 여러분 그 소를 이렇게 그 데리고 갈 때 소를 지고 갑니까? 아니면 줄로 묶어가지고 끌고 갑니까? Entonces nosotros cuando tenemos que arrastrar a un buey o a una vaca, nosotros nos la llevamos cargada o si no la arrastramos. 호에 줄 묶어가지고 끌고 가잖아요. Nosotros la arrastramos, ¿verdad? 여러분 사단을 따라간 적은 없는 것 같아요. Entonces parece que nosotros no hemos seguido a Satanás 하지만 nunca. 사단이 만들어 놓은 그 문화 속에 있잖아요. Pero estamos dentro de la cultura que Satanás creó. 사단이 집어넣은 그 생각대로 행동하잖아요. Y estamos actuando de la manera que Satanás nos metió los 사단이 pensamientos. 준 악한 마음대로 살잖아요. Y vivimos con el corazón malvado que Satanás nos 여러분은 da. 사단도 모르는데 알고 보니까 사단이 종로를 하는 인생을 살아왔다니까요. Nosotros no conocemos a Satanás, pero si nos damos cuenta hemos vivido una vida de servidumbre de 성경이 Satanás. 분명히 얘기하고 있습니다. La Biblia nos lo dice claramente. 일평생 종로로 단다. Que hemos sido sujetos a servidumbre durante toda la vida. 일평생 사단에게 매여 종로로 단다. Durante toda la vida hemos sido sujetos a servidumbre. 이게 인간의 모습입니다. Así es como está el hombre. 이길 수가 없어요. No lo podemos vencer. 그래서 성경은 계속 왕으로 오실 예수님에 대한 얘기를 계속 하고 있습니다. Por eso es que la Biblia nos habla constantemente de Jesús que vendrá como el rey. 예수님은 유대인의 왕입니다. Él es el rey de los judíos. 주의 이름으로 오시는 왕입니다. Y Él es el rey que viene en el nombre del Señor. 만왕의 왕이라고 표현되어 있습니다. Y también nos expresa que es el rey de reyes. 과연 예수님께서 이 참된 왕의 역할을 감당하셨습니까? Entonces, ¿será que Jesús sí se encargó de ser el verdadero rey? 창세기 3장 사건이 있은 이후에 주께서 저주 내리기 전에 먼저 창세기 3장 15절에 원시 복음을 주셨습니다. Después del evento de Génesis 3, antes de que Dios diese las maldiciones al hombre, Él habla del primer evangelio. 사단에게 저주 내린 내용이죠. Entonces primero maldice a Satanás. 여자의 후손이 올 것이다. Le dice, vendrá la simiente de la mujer 너는 여자의 후손의 발꿈치를 물 것이고 y tú le herirás en el calcañar. 그 여자의 후손이 네 머리를 상하게 할 것이다. Pero esa simiente de la mujer te herirá la cabeza. 여기에서 머리를 상한다는 표현이 어느 정도인 줄 아십니까? Pero aquí el herir en la cabeza, ¿qué expresa esto? 죄송합니다. 저 100층 높이에서 사람이 떨어지면 어찌 됩니까? Y bueno, me da pena expresarlo de esta manera, pero ¿qué pasa si una persona se cae de un edificio de 100 pisos? 이 머리가 형체를 알아볼 수 없을 정도로 막 이렇게 상합니다. Entonces se destruye hasta tal punto en donde uno no puede reconocer la forma de la cabeza. 여러분 뱀 잡아보신 분? ¿Hay alguien que haya atrapado una serpiente acá? 뱀 잡아보신 분? ¿Alguien que haya atrapado serpientes? 예, 저는 잡아봤는데. Bueno, yo sí. 예, 뱀 지나가면 여기 돌 가지고요, 뱀 머리 팍 때리잖아요. Entonces cuando pasa la serpiente uno agarra una piedra y le destruye la cabeza, ¿verdad? 이해되시죠? ¿Lo entienden? 머리에 이렇게 돌 맞아가지고 완전히 머리가 박살낸 상태를 창세기 3장 15절에 얘기하고 있습니다. Entonces Génesis 3:15 nos habla del estado en donde uno verdaderamente tiene la cabeza destruida hasta el punto que es irreconocible. 여자의 후손이 네 머리를 상하게 할 것이다. Entonces la simiente de la mujer herirá tu cabeza. 예수님 나타나 이제 사단의 머리를 박살낼 것이다. Entonces Jesús vendrá y destruirá la cabeza de la serpiente. 지금 사단의 머리 박살났습니다. Entonces Satanás tiene la cabeza 여러분 destruida 아까 ahora. 뱀 잡아보신 분이 이해되실 겁니다. Las personas que atraparon serpientes lo 머리 entenderán. 박살났는데 꿈틀꿈틀거려요. Que cuando está destruida su cabeza todavía se sigue moviendo el cuerpo un 지금 poco. 사단은 그런 상태입니다. Así está Satanás. 죽어가고 있는 상태. Está muriendo. 하지만 아직도 능력이 있습니다. Sin embargo todavía tiene poder. 제대로 아시길 바랍니다. Espero que verdaderamente lo sepan. 요한일서 3장 8절 아까 얘기했듯이 하나님의 아들이 나타나신 것은 이 마귀를 멸하러 하십니다. En 1 de Juan 3:8, como lo describimos antes, el Hijo de Dios apareció para deshacer la obra del diablo. 사도행전 10장 38절에 보니까 마귀에게 눌린 모든 죄를 고치셨다. En Hechos 10:38 nos dice que fueron sanados todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. 사단에게 잡혀있는 우리 인간을 건져내기 위해서 사단을 박살내 버리신 것입니다. Entonces, para salvarnos a nosotros que estábamos en las garras de Satanás, Él destruyó la cabeza de Satanás. 그러면서 우리 왕으로 인정되신 겁니다. Y entonces Él fue reconocido como nuestro rey. 이 모든 이 어마어마한 능력 가지고 있는 사단을 그 누구도 이길 수가 없어요. Y entonces, incluso con este gran poder, nadie puede vencer a Satanás. 이 사단의 밑에서 쫄개 노릇하는 이 귀신과 흑암 세력을 못 이깁니다. Y entonces, tampoco estos espíritus inmundos y estos demonios no lo pueden vencer. 여러분의 노력으로 이길 수 없습니다. No se les puede vencer con su esfuerzo. 여러분 기도 많이 하면 이깁니까? Ustedes pueden vencerlos con muchas 기도 많이 oraciones, 해도 못 이깁니다. aunque ustedes oren
muchísimo, no les pueden 예수님 vencer. 제대로 알 때 이깁니다. Ustedes les pueden vencer cuando conocen a Jesús correctamente. 제가 귀신을 보는 사람들 몇 명 도와준 적이 있어요. Yo he ayudado a ciertas personas que han visto demonios. 귀신 보는 사람들이 전 세계적으로 많아요. Verdaderamente hay muchas personas en todo el mundo que miran 얼마나 demonios. 시달리는지 모릅니다. Verdaderamente ellos sufren mucho. 그들에게 제가 안수기도에서 낫게 한 적 없습니다. Pero yo no hay ninguna vez en la que yo haya orado por ellos y se hayan sanado, 정확한 복음을 설명했습니다. sino que les he explicado el evangelio preciso. 예수가 사단의 머리를 박살내신 그리스도이심을 정확하게 설명했어요. Les he explicado que Jesús verdaderamente es el Cristo que destruyó la cabeza de Satanás. 그리스도가 제대로 들어가면요. Y entonces si Cristo entra dentro de ellos correctamente, 사단이 알아요. Satanás lo sabe. 사단이 안다니까요. Satanás lo sabe. 떠날 수밖에 없습니다. Y no tiene más opción que huir. 또 강하게 역사를 하더라도요. A pesar que obre fuertemente. 예수 이름 제대로 알고 있으면 Si uno conoce el nombre de Jesús 그 correctamente, 흑암세를 공격 이겨낼 수밖에 없습니다. uno puede vencer estas obras de las tinieblas. 약 먹는다고 해결될 게 아니에요. Esto no se soluciona con medicina. 여러분 교회와 여러분 주위에 아직도 시달리는 사람들 많습니까? Si todavía hay personas que están padeciendo a su alrededor, 예수 이름이라면 예수가 그리스도란 이 복음이라면 그 사람들 다 살릴 수가 si 있어요. es con el nombre de Jesús, si es con este evangelio que Jesús es el Cristo, ellos se pueden salvar. 니카라과의 흑암세력 역사가 없습니까? ¿Acaso no hay obras de las tinieblas en Nicaragua? 이 나라에 흑암 공격이 없습니까? ¿Aca서 no hay ataques de las tinieblas en 이 este 나라에 país? 사단의 공격이 없습니까? ¿No hay ataques de Satanás? 얼마나 강하게 공격하고 있어요. Verdaderamente Satanás está atacando 근데 inmensamente. 이 사실을 알고 예수 이름으로 싸움하는 사람들은 없어요. Pero no hay nadie que sepa esta verdad y que esté peleando en el nombre de Jesús. 누군가는 제대로 알고 일어나야 됩니다. Alguien debe de saber esto y levantarse 더 이상 이 correctamente. 나라가 사단의 종로로 하지 않도록 누군가는 일어나서 정말 예수 이름을 싸워야 된단 말이에요. Debe levantarse alguien y debe de verdaderamente conocer el nombre de Jesús para que este país ya no sea esclavo de Satanás. 오늘 사단에 대한 정확한 메시지와 이 사단을 이길 수 있는 그리스도의 메시지를 전달했습니다. Entonces en este momento hemos compartido el mensaje preciso acerca de Satanás y de Jesús quien venció a Satanás. 참된 왕이신 예수 이름 붙들고 그리스도 대신 예수 이름 붙들고 흑암과 전쟁하여 승리한 여러분 되시길 예수 이름 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que verdaderamente se aferren al nombre de Jesús, quien es el verdadero rey, y el nombre de Jesús que venció a Satanás y que puedan hacer la lucha espiritual contra Satanás. 자, 우리 두 번째 강의입니다. Entonces, ahora la segunda 두 lección. 번째 문제 죄 문제에 대한 얘기를 좀 드리도록 하겠습니다. Vamos a hablar acerca del segundo problema, que es el problema del pecado. 아까 인간의 모든 문제 세 가지라고 제가 얘기했습니다. Hablamos que el problema del hombre eran tres, ¿verdad? 사실은 한 가지지만 세 가지로 표현할 수 있습니다. La verdad es un problema, pero lo podemos expresar de tres maneras. 사단으로 말미암아 범죄하에 하나님 떠났다라고 제가 표현했습니다. Entonces, hablamos que gracias a Satanás nosotros pecamos y fuimos separados de Dios. 사단 문제 이후에는 죄 문제입니다. Después del problema de Satanás tenemos el problema del pecado. 죄라고 써 있습니다. Entonces nos dice pecado aquí en la 죄 página 1. 문제를 설명하도록 하겠습니다. Vamos a explicar qué es el pecado. 인간이 죄를 범하는 데는 항상 배경에 뭐가 있냐? 유혹이라는 게 있어요. Entonces, al pecar, el hombre siempre padece lo que es la tentación antes. 창세기 3장에 보니까 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한지라라는 표현이 있습니다. Entonces, en Génesis 3 nos dice que el fruto parecía bueno para comer, agradable a los ojos y era tentador también por la sabiduría que brindaría. 요한 1서 2장 16절에는 육신의 정욕, Y entonces nosotros podemos ver también 안목의 정욕, en primera de Juan 2:16 que están esas tentaciones de la carne. 이생의 자랑, Y también podemos ver también estas 이 세 가지를 표현하고 있습니다. cosas que podemos compartir en esta tierra. Nos expresa en tres maneras esto. 똑같은 얘기입니다. Es lo mismo. 끊임없이 사단이 인간에게 유혹을 줍니다. Entonces Satanás siempre da estas tentaciones incesantemente. 그리고 불신앙을 심어요. Y también nos da incredulidad. 인간 마음속에 자꾸 불신앙을 심어요. Y él planta lo que es la incredulidad dentro del corazón del hombre. 나는 하나님을 안 믿습니다. 이것도 불신앙이에요. El decir, yo no creo en Dios, eso es incredulidad también. 하지만 적극적으로 불신앙하지 않아도 간접적으로 불신앙하는 사람들이 많아요. Pero aunque haya gente que no tenga incredulidad directamente, lo hacen indirectamente también. 예를 들면 이런 겁니다. Por ejemplo, es algo así. 여러분 나사로 사건 아시잖아요. Ustedes conocen lo que pasó con Lázaro. 나사로가 죽었어요. Lázaro murió. 나사로의 누이들이 누구죠? ¿Y quiénes son las personas que estaban con Lázaro? 마리아와 마르다입니다. Estaban María y Marta. 죽은 지 나흘 됐습니다. Y después de que pasaron los días, 예수님이 무덤 문을 열으라고 얘기했어요. después les dijo que abrieran esta tumba. 이때
이때 누가 등장합니까? Y en ese entonces, ¿quién aparece? 마르다가 등장해요. Aparece Marta. 죽은 지 나흘 됐는데 A pesar que pasaron días que murió. 예수님 얘기합니다. Y le dice, 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠다고 얘기해요. Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida y los que le crean a Él no van a tener muerte. 마르다가 뭐라고 얘기합니까? ¿Y qué es lo que le dice Marta? 아니, 나중에는 그렇게 부활할 줄 믿습니다만 지금은 아닙니다. 이렇게 얘기해요. Le dice, yo creo que voy a resucitar, sí, después, pero no en este momento. 예수님을 믿는 사람이요. Ella creía en 근데 Jesús, 결정적일 때는 안 믿어요. pero en un momento decisivo no le creyó. 신자들에게 이런 사람들이 많습니다. Hay muchos creyentes que son así. 자기 예수 믿는데, Sí, yo creo en Jesús. 자기 하나님 믿는데, Yo creo en Dios. 근데 실제로 믿음이 없어요. Pero no tienen fe verdadera. 사건에 딱 가서 믿음이 없어요. Cuando se enfrentan ya a un evento no tienen fe. 이것도 불신앙입니다. Esto también es 이 incredulidad. 사단이 불신앙을 계속 심어요. Y entonces Satanás planta esta incredulidad. 그게 창세기 3장에 나와 있습니다. Esto es lo que aparece en Génesis 3. 분명히 우리 하나님이 이렇게 얘기했어요. Y Dios dijo esto: 이 선악과 따먹이면 정령 죽을 것이다. si tú comes de este fruto, ciertamente morirás. 정령 죽는다. Ciertamente morirás. 이렇게 얘기했어요. Esto es lo que nos dice 근데 Dios. 하와는 뭐라고 고백합니까? Pero ¿qué es lo que dice Eva? 뱀한테 이렇게 얘기합니다. Le dice a la serpiente: 죽을까? y puede ser que muera. 이렇게 얘기해요. Esto es lo que dice. 그게 의심이 들어간 거죠. Porque ella tenía esta duda. 불신앙이 들어간 거죠. Ella tenía incredulidad. 항상 유혹과 불신앙이 따라옵니다. Entonces siempre está la tentación y la incredulidad. 그러다가 불순종하는 거죠. Y después de esto sigue lo que es la desobediencia. 이 행동으로 범죄를 하는 겁니다. Entonces ya esto se refleja en una acción. 하지만 불순종하기 전에 불신앙도 죄고 유혹도 죄입니다. Pero sin embargo, antes de esta desobediencia, esta incredulidad y también esta tentación ya son un pecado. 유혹받아서 흔들린 것도 죄고 불신앙한 것도 죄고 불순종한 것도 죄입니다. Entonces, el ser movidos por esta tentación, el tener incredulidad y el ser desobedientes, esto todo es un pecado. 이 죄라는 데는 원래 의원이 이런 의원에 있어요. Entonces, en el pecado, la definición original 저기 활을 쏘잖아요. tiene esta connotación, digamos, cuando uno dispara una 이 flecha. 화살이 날아가다 그 관역을 벗어났다. 이걸 가지고 죄라고 얘기합니다. Entonces, el término original del pecado es cuando uno dispara una flecha, pero esta flecha se mueve de su curso original. 죄라는 단어의 원래 근본적인 의미가 뭐냐? 관역을 벗어나다라는 뜻입니다. Entonces, el pecado lo que significa originalmente es desviarse del camino original. 뭐냐? 하나님께 벗어난 요거 자체가 죄라는 얘기예요. Entonces, el desviarnos del camino de Dios, esto es el pecado. 육신적인 죄는 그 다음입니다. Entonces, un pecado físico, esto es algo que sigue. 하나님을 벗어났다, 하나님을 떠났다, 요거 자체가 죄라는 거예요. Pero el hecho de habernos desviado de Dios, el habernos separado de Dios es un pecado en sí. 그래서 결국은 행위가 나타나잖아요. Y por eso es que como resultado vienen las acciones. 사악한 행위, 요걸 가지고 불의라고 얘기하고요. Vienen estos malos, digamos, estas malas acciones. 본격적으로 하나님을 반역하고 거역하는 거 가지고 허물이라고 얘기합니다. Y entonces nosotros decimos estos defectos al hacerlo conscientemente. 그래서 성경에서 죄라는 단어는 이 세 가지로 씁니다. Entonces en la Biblia, para expresar el pecado, hay tres términos que se usan. 죄, 불의, 허물, 요게 다 죄라는 단어입니다. Entonces el pecado, la injusticia y los defectos, todo esto es un pecado. 그래서 특별히 죄는 세 가지 종류가 있습니다. Y tenemos como tres tipos de pecados. 보통 사람들이 짓는 죄를 자범죄라고 얘기합니다. Nosotros hablamos de un pecado personal cuando hablamos de los pecados que 또 cometemos. 부모로부터 내려지는 죄가 우상숭배죄, 조상의 죄입니다. También hablamos del pecado de los ancestros, de lo que viene de nuestros padres. 하지만 이거보다 더 중요한 게 원죄입니다. 원죄. Pero más importante que estos dos es el pecado original. 제가 쉽게 설명해 볼게요. Lo explicaremos de una manera fácil. 제가 그림을 좀 그려보겠습니다. Voy a dibujar. 배입니다, 배. Estos son barcos. 잘 그렸죠? Yo soy muy buen artista, ¿verdad? 여기에 똑같은 선원이 두 명이 있어요. Y aquí hay dos marineros que son iguales. 똑같이 일 잘합니다. Y ellos ambos son muy buenos trabajadores. 똑같이 이 선장의 말을 잘 들어요. Y ellos ambos obedecen a su capitán. 똑같이 잘생겼어요. Y ambos son muy apuestos. 똑같은데요. 한 사람은 벌 받고 한 사람은 상 받게 됐어요. Y ellos son lo mismo, pero una persona va a ser recompensada y otra va a ser castigada. 왜 그런 줄 아십니까? ¿Saben por qué? 요 배는 해적선입니다. Porque este barco es un barco pirata 이 배는 여객선입니다. y este barco es un barco, digamos, normal. 요 선원은 열심히 선장을
충성되게 이렇게 열심히 말을 잘 듣고 열심히 일을 해서 상을 받을 수밖에 없어요. Entonces este marinero puede obedecer a su capitán, puede verdaderamente trabajar muy bien y recibirá su recompensa. 이 사람이 이 사람하고 똑같이 행동했다니까요. Pero este marinero actuó igual que este marinero. 이 사람은 벌 받을 수밖에 없어요. Pero este marinero no tiene más opción que ser castigado. 열심히 선장 말 잘 듣게 해가지고 선장이 힘 얻어서 해적질하는데 도움을 준 거예요. Porque él obedece a su capitán muy diligentemente, pero lo que está causando con esto es más como más robo. 행동이 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es la acción en sí, 어디에 있냐 그게 중요한 거예요. sino lo importante es en dónde está uno. 이 사람이 지금 해적선에 탔기 때문에 죄인이 된 겁니다. Él por estar en un barco pirata es que él es un pecador. 이 사람은 착한 일 하는 만큼 더 나쁜 놈이라. Entonces esta persona mientras más se esfuerza, peor es. 이 사람은 숨 쉬는 것 자체가 죄입니다. Para este marinero, el hecho de respirar es un pecado. 왜 그렇습니까? ¿Saben por qué? 여기 속해 있기 때문에. Porque está dentro de este barco pirata. 이해되십니까? Lo comprenden, ¿verdad? 원죄는 뭐죠? Entonces, ¿qué es el pecado original? 이렇게 속해 있는 요거 자체가 원죄입니다. Es el estar en este barco pirata. 하나님을 떠나 있는 요거 자체가 원죄입니다. El estar separado de Dios, esto es el 죄를 pecado 지을 수밖에 original. 없는 상태 요게 원죄입니다. El estado de no tener más opción que pecar es el estado del pecado original. 죄가 계속 나올 수밖에 없는 그런 근원을 가지고 있다니까요. Entonces hay una fuente con la que no tenemos más opción que pecar. 그게 원죄입니다. Esto es el pecado original. 이 원죄를 누구나 가지고 있다니까요. Entonces cualquiera, todos tienen este pecado original. 아무도 못 벗어나는 Y 거예요. nadie se puede alejar de esto. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였습니다. En Romanos 3:23 nos dice que todas las personas son pecadoras. 그래서 원죄, 자범죄, 우상숭배죄를 모두가 가지고 있습니다. Por eso es que todos tienen el pecado original, tienen el pecado personal y el pecado de la idolatría. 못 빠져나옵니다. Nadie puede salir de esto. 여러분 자범죄가 얼마나 심각하길래 그 자범죄 때문에 지옥 가겠습니까? ¿Qué tan grave puede ser el pecado personal para que vayamos al infierno por esto? 여러분 사람을 죽인 적이 있습니까? ¿Hay alguna vez en la que ustedes hayan asesinado a alguien? 아니면 사람을 큰 도둑질 한 적이 있습니까? ¿O le han robado en gran manera a alguien? 물론 그 죄도 크지만요. Claro que estos pecados sí son grandes. 그거하고 비교 안 되는 죄가 원죄입니다. Pero el pecado original es mucho más grande, es incomparable a todos estos 원죄의 pecados. 결과로 자범죄가 나온 것 뿐입니다. Como resultado del pecado original es que salen nuestros pecados personales. 이 어마어마한 죄 때문에 결국 대가가 뭐냐? 지옥 간다니까요. ¿Y cuál es la paga de todos de este gran pecado? Es el ir al infierno. 이 죄 문제는요 절대로 해결될 수가 없습니다. Este problema del pecado no se puede resolver nunca. 여러분 착각하지 마세요. Ustedes no se confundan. 여러분이 죄를 지었는데 착한 일을 하면 이 죄가 좀 없어진다고 생각하십니까? Ustedes piensan que ustedes cometieron un pecado, pero por obrar con unas pocas obras buenas se borra este pecado. 그런 일은 없습니다. No es que suceda esto. 여러분이 암만 착한 짓을 해도 이 죄는 없어지지 않습니다. Sin importar que también actúen, estos pecados no desaparecen. 이 죄 문제 해결할 수가 없어요. Estos pecados no pueden ser resueltos. 천국 착한 사람이 갑니까? ¿Verdaderamente van al cielo los que son buenos? 지옥은 나쁜 놈이 갑니까? ¿Y acaso los malos van al infierno? 천국 착한 사람 간다면 얼마나 착해야지 천국 갑니까? Y si los buenos van al cielo, ¿qué tan bueno tiene que ser uno para ir al cielo? 천국은 착한 사람이 가는 게 아닙니다. Al cielo no van los que son buenos. 모든 사람은 죄인입니다. Todas las personas son pecadoras. 천국은 누가 가냐? Entonces, ¿quiénes van al cielo? 그 죄 문제를 해결받은 사람이 천국 가는 거예요. Aquellos que reciben solución a su pecado. 그 죄 문제 해결 못 받으면 지옥 가는 겁니다. Y si no podemos recibir solución a nuestro pecado, vamos al infierno. 간단한 얘기입니다. Es algo simple. 착해서 천국 가는 게 아닙니다. No es que vayamos al cielo por ser buenos, 죄 문제 해결 받으면 천국 가는 거예요. sino que si se resuelve nuestro pecado, vamos al 죄 cielo. 문제 해결받지 못하면 지옥 갈 수가 Y si no podemos resolver nuestro pecado, vamos al 이 infierno. 죄가 간단하지 않다니까요. Entonces este pecado no es tan común ni 그냥 좀 corriente. 거짓말했다 이게 아닙니다. No es el simple hecho de haber mentido un 그 poco, 거짓말을 할 수밖에 없는 상태가 이런 상태라니까요. sino que ya estamos en un estado en donde no tenemos más opción que mentir. 더러운 죄를 범할 수밖에 없는 상태가 이런 상태라니까요. Estamos ya en un estado en el que no tenemos más opción que cometer un pecado muy grave. 성경은 얘기하고 있습니다. La Biblia nos dice 죄의 삭은 사망이라고 얘기하고 있어요. que la paga del pecado es la muerte. 우리 하나님이 분명히 얘기했습니다. Esto es lo que nos dice Dios. 선악과 따먹으면 정령 죽으리라. Si comes de este fruto, entonces ciertamente morirás. 시편 107편 10절 분명히 얘기하고 있습니다. Nos dice también muy claramente en el Salmo 107:10. 로마서 6장 23절에 분명히 죄의 삭은 사망이라고 얘기했습니다. Nos dice en Romanos 6:23 muy claramente que la paga del pecado es la muerte. 죄를 지으면 세 가지 죽음이 옵니다. Entonces si pecamos vienen tres tipos de muerte. 세 가지 죽음이 옵니다. Vienen tres tipos de muerte. 하나는 영적인 죽음, Uno es la muerte espiritual, 하나는 육신의 죽음, una es la muerte física 하나는 영원한 죽음. y la muerte eterna. 영적인 죽음은 뭐죠? ¿Qué es la muerte espiritual? 살아있으나 영적인 상태가 죽음
상태예요. A pesar que estamos vivos, nuestro espíritu se encuentra en un estado de 지금 muerte. 불신자가 그래요. Los no creyentes están así. 두 번째 죽음이 육신적인 죽음입니다. Y la segunda muerte es la muerte física. 보통 사람들이 얘기하는 일반적인 죽음입니다. Es la muerte normal de la que la mayoría de las personas hablan. 영혼과 육신이 분리되는 거죠. Es que nuestro cuerpo y nuestro espíritu se separan. 그리고 세 번째 죽음이 영원한 죽음입니다. Y la tercera es la muerte eterna. 이게 지옥입니다. Este es el infierno. 그래서 불신자들은요 이미 죽어 있습니다 영적으로. Por eso los no creyentes ya están muertos espiritualmente. 그리고 곧 죽을 겁니다 육신적으로. Y van a morir físicamente muy pronto. 그리고 영원히 지옥 가서 영원히 죽을 겁니다. Y van a ir al infierno y van a morir eternamente. 지금 죽어 있고 Están muertos, 곧 죽을 것이고 van a morir pronto 영원히 죽을 y 겁니다. morirán 이게 eternamente. 죄의 대가예요. Este es la paga del pecado. 죄의 대가는 어마어마합니다. Entonces la paga del pecado es muy grande. 몸서리 처지도록 어마어마한 게 죄의 대가입니다. Entonces verdaderamente es tan grande como para mover todos nuestros cuerpos. 이미 죽어 있고 앞으로 죽을 것이고 영원히 죽습니다. Entonces ya están muertos, van a morir dentro de poco y luego morirán 이 죄 eternamente. 문제 반드시 해결해야 돼요. Y hay que solucionar este problema del pecado. 근데 애석하게도 이 죄 문제를 해결할 수 있는 길이 인간에게는 없어요. Pero verdaderamente es una gran pena que el hombre no tiene el método 그래서 para 이 solucionar 문제를 el 해결할 pecado. 수 있는 메시아가 필요한 겁니다. Por eso es que necesitamos un Mesías para solucionar este pecado. 이 죄 문제를 해결하신 참 제사장에 대한 메시지를 보도록 하겠습니다. Vamos a compartir el mensaje acerca del verdadero sacerdote que soluciona el pecado. Está en la página 5 de sus copias. 피곤하신 분들, 졸리신 분들 저 뒤에 서셔서 메시지 들으셔도 괜찮습니다. Las personas que tienen sueño, está bien si se paran y escuchan el mensaje ahí atrás. 오후에 밥 먹고 졸리실 텐데도 불구하고 여러분의 집중도는 너무 높은 것 같아요. Yo creo que a pesar que almorzaron y ahorita van a tener sueño, de todas maneras se están enfocando muy bien. 지금 저는 그 신학 대학원 수준의 메시지를 하고 있습니다. Creo que estoy dando un mensaje al nivel de, digamos, de un seminario teológico para graduandos. 여러분 수준이 굉장히 높은 것 같아요. Yo creo que su nivel es muy alto. 저는 사람들 모으려고 하지 않아요. Yo no quiero reunir a muchas 할 수 personas. 있으면 자꾸 내보냅니다. Si es posible, yo quiero que se vayan. 빨리 쉬는 시간 때마다 도망치세요. Por eso en estos momentos de descanso se pueden ir. 빨리 가세요. Váyanse rápido. 어째도 앉아서 못 들을 바에 가시는 게 도움돼요. Si de todas maneras están sentados y no pueden escuchar, es mejor que se vayan. 왜 그러냐? 결국에는 알아듣는 소수를 통해서 하나님 역사하시거든요. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios obra a través de la minoría que 아니 entiende. 목사치고 사람들 모으려고 하지 보내는 사람 있습니까? Porque, bueno, los pastores generalmente quieren reunir a la gente. ¿Hay alguien que les diga que se vaya? 근데 저는 보냅니다. Pero sí, yo les digo que se vayan. 그렇게 해보니까 그게 맞아요. Porque al hacerlo así, yo veo que esto es lo correcto. 예, 그게 맞아요. Esto es lo correcto. 국가대표를 뽑는 사람은요, 할 수 있으면 탈락을 많이 시킵니다. Las personas que quieren elegir representantes nacionales, si es posible, quieren echar a todos. 진짜를 뽑으려면 탈락을 잘 시켜야 돼요. Si quieren elegir a los verdaderos, es mejor que echen a la mayoría. 자, 여러분들 끝까지 살아남으시길 바랍니다. Pero espero que ustedes sobrevivan hasta el final. 자, 이 죄 문제를 해결하신 참 제사장입니다. Entonces el verdadero sacerdote que solucionó este pecado. 모든 사람 죄인입니다. Entonces todos son pecadores. 그 죄의 결과는 죽음이라고 얘기했어요. Y nos dice que el resultado de este pecado es la muerte. 특별히 에베소 2장 1절에 보니까 너희의 허물과 죄로 너희는 죽었었다고 얘기하고 있습니다. Especialmente Efesios 2.1 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 이 죄 문제 해결하는 방법이 뭡니까? ¿Y cuál es el método para solucionar este 자, pecado? 레위기 17장 11절을 보겠습니다. Entonces vamos a ver esto en Levíticos 17:11. Nos dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne y la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. 육체의 생명은 피에 있다. Nos dice que la vida de la carne en la sangre está, 그래서 이 피만 이 죄를 속할 수가 있다. y que por eso solo esta sangre puede hacer expiación. 우리 하나님 주신 죄를 해결하는 방법입니다. Entonces este es el método que Dios nos dio para solucionar el pecado. 예수님 오기 전에도 구원은 받아야 될 거 아닙니까? Entonces antes de que venga Jesús también la gente tenía que ser salva. 그래서 이 피제사라는 방법을 주신 겁니다. Por eso es que nos dio este método de esta ofrenda de sangre. 동일한 말씀을 히브리 9장 22절에서 하고 있습니다. Y esto mismo nos lo dice en Hebreos 9:22. 히브리 9장 22절 보겠습니다. Vamos a ver Hebreos 9:22. Nos dice, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없다. Entonces nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 오직 죄 사함은 피 흘림을 통해서만 얻을 수 있다. Y solo esta remisión, esta expiación se puede obtener solo a través de la sangre. 죄 문제 해결하는 방법이 뭐냐면 죄 없는 자의 피가 필요하다 그 말입니다. ¿Cuál es el método para solucionar el pecado? Se necesita la sangre de alguien sin pecado. 그래서 죄 없는 자 누군가는 죄 없는 자가 있어야 됩니다. Por eso es que debe de haber alguien sin este pecado. 인간은 죄가
죄가 없을 수 없잖아요. Y el hombre no puede no tener pecado. 그래서 하나님 인간의 몸을 입고 오셨는데요. Por eso es que Dios vino en cuerpo de hombre. 남녀 간의 관계 속에서 나오면 그대로 죄 있는 원죄를 가지고 있는 상태에서 태어납니다. Pero si nace entre la relación de un varón y una hembra, entonces nace en un estado de pecado original. 그래서 동정녀의 몸으로 탄생하신 거예요. Por eso es que él tuvo él nació de una virgen. 이사야 7장 14절에 처녀의 몸으로 잉태한 겁니다. Entonces en Isaías 7:14 nos dice que nació del cuerpo de una virgen. 이 땅에 나타나셔서 육신적으로 죄 안 짓는 게 중요한 게 아니고요. Entonces lo importante no es nacer en esta tierra y no cometer un pecado terrenal, 원죄도 없어야 돼요. sino tampoco tiene que tener el pecado original. 그래서 여자의 처녀의 몸으로 동정녀로 탄생하신 겁니다. Por eso es que nació del cuerpo de una virgen. 그리고 나서 일평생 죄가 없으셔야 됩니다. Y por eso tampoco tiene que tener un pecado durante toda su vida. 이 죄 없는 상태로 우리를 위해서 대신 죽으셔야 돼요. Y en ese estado de no pecador es que debe de morir por nosotros. 히브리 9장을 보겠습니다. Vamos a ver Hebreos 9. 굉장히 중요한 본문입니다. Esto es algo muy importante, 특별히 목사님들은 잘 보시기 바랍니다. especialmente para los pastores. Yo quiero que lo miren muy bien. 히브리 9장 12절입니다. Es el versículo 12 de Hebreos 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 설명을 길게 할 수 없습니다. No podemos explicarlo mucho, 여기 보면 자기의 피로 속죄를 이뤘다고 얘기합니다. pero nos dice que él obtuvo eterna redención con su propia sangre. 근데 이 속죄의 성격이 있어요. Pero hay una característica de esta redención, 영원한 속죄입니다. es que es eterna, 그 영원한 속죄를 단번에 이루셨어요. y que la hizo una vez. 이해하시죠? Lo comprenden, ¿verdad? 10장 14절입니다. Y vamos a ver Hebreos 10:14. 히브리 10장 14절. Hebreos 10:14. 그가 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 10장 14절은 물론 영원히 온전하게 하셨다고 얘기합니다. Nos dice que los hizo perfectos para siempre. 설명하겠습니다. Lo vamos a explicar un poco. 자, 우리를 위해서 피 흘리신 그분은 하나님이십니다. Entonces aquel que derramó su sangre por nosotros es Dios. 하나님이시면서 인간이십니다. Es Dios, pero también es un hombre. 자, 그분의 피 한 방울의 능력이 어느 정도일까요? Entonces, una gota de su sangre, ¿qué poder tendrá? 그 피 한 방울의 효력이 어느 정도일까요? Entonces, ¿qué tanto será el efecto de una gota de su sangre? 어느 정도냐면요. ¿Hasta qué punto será? 모든 인류의 Que es hasta el punto en el que toda la humanidad, 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 todos los pecados de su pasado, presente y futuro, 다시 얘기합니다. 그분의 피 한 방울이라면 모든 인류의 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 lo digo de nuevo, si es con una gota de su sangre, entonces todos los pecados del pasado, presente y futuro de toda la humanidad 영원히 해결할 만큼 능력이 있습니다. tiene el poder para solucionarnos eternamente. 완전히 해결할 만큼 능력이 있습니다. Tiene el poder para solucionarlos perfectamente. 이것을 단번에 해결할 수 있습니다. Y lo puede solucionar de una vez. 여러분 개인에게 맞게끔 설명하겠습니다. Entonces lo vamos a explicar para cada uno de ustedes. 여러분 예수님 구주로 영접하면 무슨 일이 벌어지는 줄 아십니까? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes aceptan a Jesús como su Salvador? 여러분의 지었던 모든 과거의 죄, Entonces todos los pecados que ustedes cometieron en el pasado 지금 짓고 있는 지금 현재의 죄, y los pecados del presente que están cometiendo 앞으로 짓게 될 여러분의 미래의 죄, y los pecados en el futuro que van a cometer, 모든 죄가 단번에 끝납니다. todos estos pecados son terminados de una vez 그 모든 죄가 영원히 끝납니다. y todos estos pecados terminan 그 eternamente 모든 죄가 완전히 끝납니다. y terminan completamente. 요게 구원입니다. Esto es la salvación. 정확하게 얘기하면 요게 구원입니다. Y si hablamos precisamente, esto es la salvación. 예수 믿는다는 얘기는 시시한 게 아닙니다. El creer en Jesús no es algo infantil. 많은 사람들이 아직도 예수의 피가 부족하다고 생각합니다. Muchas personas piensan que la sangre de Jesús es carente. 예수의 피가 부족하기 때문에 선행을 더 해야 된다고 생각하고 있습니다. Piensan que la sangre de Jesús es carente y que por eso tienen que hacer buenas 하지만 obras. 구원은 그렇지가 않습니다. Sin embargo, la salvación no es así. 예수의 피의 능력을 여러분 정확하게 아시기 바랍니다. Espero que ustedes verdaderamente conozcan el poder de la sangre de Jesús. 자, 물어보겠습니다. 구원받은 이후에 범죄하면 성령이 떠나십니까? Entonces les voy a preguntar, ustedes después de ser salvos, si ustedes cometen un pecado, ¿el Espíritu Santo se va de ustedes? 여러분 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 한 번 구원받고 나서 범죄하면 성령이 떠나십니까? Entonces, ¿será que si nosotros somos salvos y luego pecamos, luego se va el Espíritu Santo de nosotros? 떠나지 않습니다. No se va. 성경적입니다. Es bíblico. 구원받고 나서 여러분 틀림없이
지금도 죄를 범하고 있지 않습니까? Porque ustedes después de ser salvos, incluso ahora estamos cometiendo pecados, ¿o no es 그 así? 죄도 끝이 났습니다. Pero este pecado ya terminó. 많은 사람들이 오해를 합니다. Muchas personas no entienden. 이걸 잘못 깨달으면 막 방탕하게 삽니다. Y si algunas personas, ellos se malinterpretan eso y viven como ellos quieren. 하지만 정확하게 깨달으면 방탕하게 살 수가 없어요. Pero si nosotros nos percatamos de esto correctamente, no podemos vivir una vida de libertinaje. 제가 이렇게 설명해 볼게요. Lo voy a explicar de esta manera. 저는 과거에도 죄인이고 지금도 죄인입니다. Yo era un pecador en el pasado, ahora también soy un pecador. 제 본질이 그래요. Entonces, yo en esencia soy 근데 así. 어느 날 예수님을 믿는 순간 주의 피가 내 인생을 두르기 시작했어요. Pero después de creer en Jesús, un día la sangre del Señor me cubre. 하나님이 재판하십니다. Entonces, Dios es el que me está viendo. 재판하시는 하나님을 보실 때, Entonces, Dios que es el juez me mira a mí. 재판하시는 하나님을 보실 때, Entonces, cuando Dios que es el juez me mira, 나는 죄인인데 entonces yo soy un pecador. 하나님이 보실 때 나는 깨끗해요. Pero para cuando Dios me mira, yo soy limpio. 이해됩니까? ¿Lo comprenden? 나는 여전히 더러운데 Entonces yo soy sucio siempre. 하나님이 나를 보실 때 나는 깨끗해요. Pero cuando Dios me mira, Él me mira limpio. 그래서 나는 죄인인데 Por eso, aunque yo soy un pecador, 성경은 우리 보고 뭐라고 얘기했냐? ¿qué es lo que nos dice la Biblia? 의롭다 여김을 받은 자라고 표현합니다. Nos dice que somos considerados justos. 의인이 아닌데 의롭다 여김을 받은 자요. A pesar que no somos justos, Él nos considera justos. 과거에도 현재에도 나는 모자란 자인데 어느 순간에 주의 피가 나를 두르기 시작했어요. A pesar de que yo soy carente, ya sea en el pasado o ahora, o en un momento la sangre del Señor nos rodea. 이게 우리의 상태입니다. Este es nuestro estado ahora. 여러분의 죄 문제 끝났습니다. Entonces su pecado ya terminó. 요한복음 19장 30절에 십자가상에서 내가 다 이루었다고 얘기했어요. En Juan 19:30 Jesús dice, consumado es. 한 번 구원받은 것은 절대로 바꿀 수가 없어요. Entonces el recibir la salvación una vez no puede cambiar nunca. 지옥 가려고 발버둥 쳐도 못 갑니다. Incluso aunque nosotros nos esforcemos muchísimo para ir al infierno, nunca vamos a poder ir ahora. 다시 사단의 자녀가 되고 싶어도 못 됩니다. Aunque yo quiera ser un hijo de Satanás, no puedo serlo. 예수의 피는 모자라지 않습니다. Porque la sangre de Jesús no es carente. 예수의 피는 완벽합니다. La sangre de Jesús es perfecta. 그 예수의 피가 영원한 속죄를 이루셨습니다. Y tuvo eterna redención. 완벽하게 이루셨습니다. Y lo hizo perfectamente. 단번에 Lo 이루셨습니다. hizo de una vez. 저는 지금 교리 얘기하는 게 Yo no 아니에요. les estoy hablando de una doctrina, 성경 얘기를 하는 거예요. sino les estoy hablando de lo que dice la 교리 Biblia. 전쟁 하는 게 아니에요. No estamos haciendo una guerra de 예수의 피가 doctrinas, 부족함이 없다라는 얘기를 드리는 겁니다. sino les estoy diciendo que la sangre de Jesús no es carente. 성경적인 얘기를 드리는 겁니다. Les estoy hablando de lo que está en la Biblia. 아니 교회에 있는 사람들이 왜 이리 그럼 이렇게 실수를 계속 하냐? Porque es que las personas de la iglesia entonces siguen cometiendo errores. 완전히 해결됐다는 사실을 몰라서 그래요. Es porque no saben el hecho de que ha sido solucionado completamente. 또 다르게 설명해 볼까요? Lo explicamos de otra manera. 세족식을 기억하십니까? Si ustedes se acuerdan de cómo Jesús limpió los pies a los discípulos, 예수님이 제자들이 발을 씻기는 장면 나오잖아요. entonces nosotros podemos ver cómo él limpiaba los pies de sus 기억하시죠? discípulos. ¿Se acuerdan, verdad? 예수님이 발을 막 제자들이 씻겨요. Entonces Jesús se limpia los pies de los discípulos. 그러다가 베드로 앞에 가요. Y entonces luego le toca a Pedro. 베드로의 발을 씻기려고 해요. Y él quería limpiar los pies de 이때 Pedro. 베드로가 얘기합니다. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? 내 발을 못 씻기신다. No, no puede lavar mis pies. 어떻게 주님 내 발을 씻기신다? ¿Cómo es que, Señor, usted puede lavar mis 안 pies? 됩니다. No se puede. 이럴 때 예수님 얘기해요. Y aquí Jesús le dice, 내가 네 발을 씻기지 않은 네하고 내하고 상관없다. si yo no te lavo los pies, entonces tú y yo no tenemos ninguna relación. 그러니까 베드로가 또 뭐라고 얘기냐면 온몸을 씻겨달라고 얘기합니다. Entonces luego le dice Pedro, entonces lávame todo mejor. 이때 Y en este entonces, 아니, 지금 할렐루야 할 때가 아니고요. ahorita no hay que decir aleluya, 이때 예수님이 하신 말씀입니다. pero aquí Jesús le dice, 요게 지금 제가 하고 싶은 말이에요. esto es lo que yo les quiero decir. 이때 예수님이 뭐라고 얘기했냐? ¿Qué es lo que le dice Jesús en este 너는 momento? 이미 깨끗하여졌다. Tú ya eres limpio. 너는 이미 깨끗하여졌다. Tú ya eres limpio. 그래서 너는 발만 씻으면 돼. Por eso ahora solo te tienes que lavar los pies. 너는 발만 씻으면 돼. Solo te tienes que lavar los 너는 이미 pies. 깨끗해졌다. Ya eres limpio. 발만 씻으면 된다. Simplemente te tienes que lavar los pies. 구원받은 죄가 끝났습니다. Entonces ya terminó todo lo que es la 하지만 우리가 salvación. 자꾸 실수하잖아요. Pero nosotros nos seguimos equivocando. 자꾸 또 Y 범죄하잖아요. nosotros seguimos pecando. 그때 뭐 하면 ¿Pero 됩니까? qué hay que hacer aquí? 요한 1서의 말씀처럼 자백하면 돼요. Así como en primera de Juan nos dice que tenemos que confesar. 주님 제가 또 죄를 범했네요. Señor, pequé otra vez. 하나님 용서해 주세요. Señor, perdóname. 예, 여러분들은 구원받았다는 얘기는 이미 끝났다는 얘기입니다. El hecho de que somos salvos significa que consumado es. 또 다르게 설명해 볼게요. Y si lo explicamos de otra manera incluso. 여러분께 부모님들 다 계시잖아요. Entonces ustedes tienen a sus padres. 질문해 보세요. Pregúntense. 난 일평생 부모님의 말씀을 잘 들었고 단 한 번도 부모님의 속을 썩인 적이 없다. 이런 사람 손 들어보세요. Aquel que de verdad haya dicho, yo he obedecido a mis padres toda mi vida y nunca le he causado ningún dolor a mis padres, levante la mano. Levante la mano. 자, 여러분이 부모 말을 안 들은 거지
여러분의 부모의 자식이 아닌 건 아니잖아요. Entonces puede ser que ustedes hayan desobedecido a sus padres, pero no es que no sean hijos de sus padres. 무슨 말인지 이해되십니까? Lo comprenden, ¿verdad? 부모님의 자식이지만 쏙쏙이잖아요. A pesar que son hijos de sus padres, ustedes siguen molestando el corazón de sus padres. 우리도 마찬가지입니다. Es lo mismo con nosotros. 말 안 듣는 하나님의 자녀. Somos hijos de Dios que no le obedecen a Dios. 쏙쏙이는 하나님의 자녀. Somos hijos de Dios desobedientes. 이해되십니까? Lo entienden, ¿verdad? 실수하는 하나님의 자녀. Somos hijos de Dios que se equivocan. 실수하지만 하나님의 자녀예요. A pesar que nos equivocamos, seguimos siendo hijos de Dios. 실수했기 때문에 마귀 자녀 되는 법이 없어요. Por equivocarnos no nos vamos a volver hijos del diablo. 그리스도의 피는 부족하지 않습니다. La sangre de Cristo no es carente. 주님이 우리를 위해서 십자가에서 흘리신 피는 부족하지 않습니다. La sangre que el Señor derramó por nosotros no tiene ninguna 그 falta. 피로 여러분을 건지셨습니다. Y con esta sangre Él los salvó a ustedes. 구원입니다. Esto es la salvación. 저는 지구상에 많은 사람들 만나봤습니다. Yo me he encontrado con muchas personas en la faz de la tierra. 많은 사람들이 하고 신앙적인 대화를 해봤습니다. Y he hablado de la fe con muchas 참 personas. 안타까운 게 Y 있었어요. verdaderamente siempre me dio pena algo. 그들의 신학, 그들의 교리 다 인정합니다. Y yo verdaderamente respeto todo lo que es su denominación, toda su teología, toda su doctrina. 하지만 이들이 예수 그리스도의 십자가와 부활이 뭔가 부족하다라고 여기고 있다는 게 너무 안타까워요. Pero verdaderamente me da mucha pena que ellos sienten que verdaderamente la cruz y la sangre de Jesús es algo carente. 주님이 우리를 위해서 흘리신 피는 부족하지 않습니다. La sangre que el Señor derramó por nosotros no es carente. 우리에게 어떤 도움이나 능력이 그에게 더해져야 될 만큼 부족하지 않습니다. No es carente como hasta que nosotros necesitemos añadirle o agregarle algo para que sea 오늘 completo. 정확한 답을 얻으시길 바랍니다. Espero que hoy tenga esta respuesta. 5번에 보니까 주님의 속죄를 얘기했습니다. Y nosotros podemos ver que nos habla también de la expiación del Señor. 흠없는 자기를 하나님께 드리는 속죄입니다. Él se dio a Él mismo para hacer una expiación sin defecto. 그분은 우리의 영원한 대제사장이 되십니다. Él es nuestro eterno sumo sacerdote. 그분이 이루신 속죄는 영원한 속죄입니다. Y la expiación que Él hizo es eterna. 단번에 이루셨습니다. Y la hizo una vez. 영원히 온전케 하셨어요. Y la hizo para perfeccionarnos 이 eternamente. 축복을 저와 여러분들이 받은 겁니다. Y esta bendición nos la dio a nosotros. 여러분이 먼저 믿으시길 바라고 Espero que ustedes puedan creer en esto primero. 이 믿음을 여러분 성도들에게 전달하실 예수 이름을 Yo 축원합니다. los bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes puedan transmitir esta fe a sus creyentes. 자, 이해되시면 아멘. Si lo entienden, amén. 아멘. Amén. 우리 하나님께 영광을 돌리겠습니다. Vamos a darle la gloria a Dios. 아멘. Amén. 자, 우리 세 번째 강의입니다. Vamos a hablar del tercer punto. 자, 하나님 떠남, 하나님과 분리에 대한 얘기를 하겠습니다. Vamos a hablar acerca de la separación de Dios. Está en la página 2. 보통은 다른 집회 때는 한 6시간 하는 그런 강의를 지금 1시간 반 만에 끝내는 겁니다. Y esto que generalmente desarrollamos durante 6 horas lo estamos desarrollando en 1 hora y media. 속도로 따지자면 다른 데보다 한 4배 빠릅니다. Yo creo que estamos 4 veces más rápidos que los demás lugares. 너무 수준이 높으신 것 같아요. Verdaderamente me parece que su nivel es muy alto. 자, 월요일하고 화요일에도 이 내용이 좀 지속되면서 이제 이 내용을 가지고 실제로 전도하는 데까지 받기를 바랍니다. Entonces espero que podamos continuar esto el lunes y el martes y que podamos recibir la respuesta de hacer la evangelización a través de esto. 인간은 하나님 형상대로 지음받았습니다. Entonces el hombre fue creado a la imagen de Dios. 그 인간에게 가장 큰 문제가 왔어요. Entonces vino el problema más grande a este hombre. 물고기가 물 떠나듯이 인간이 하나님 떠나버렸어요. Así como el pez se separa del agua, así el hombre se separó de Dios. Fue separado de Dios. 하나님과 분리. Fue separado de Dios. 하나님은 생명이잖아요. Y Dios es la vida. 생명된 하나님과 분리됐어요. Entonces fuimos separados de Dios, quien es la vida. 뭐 당연히 죽음이죠. Naturalmente llegamos a la muerte. 선과 의가 되신 하나님과 분리됩니다. Nos separamos de Dios, quien es la justicia y el bien. 진리 되신 하나님과 분리됩니다. Nos separamos de Dios, quien es la verdad. 모든 좋은 것과 분리됩니다. Nos separamos de todo lo bueno. 결국 영적인 죽음이 이르게 되고 육신만 남게 되죠. Al final viene la muerte espiritual y solo nos queda la carne. 창세기 6장 3절, 에베소 2장 1절에 나옵니다. Esto lo podemos ver en Génesis 6:3 y Efesios 2:1. 예레미야 2장 13절 보겠습니다. Vamos a ver Jeremías 2:13. 예레미야 2장 13절 굉장히 중요한 본문입니다. Jeremías 2:13 es un versículo muy importante que nos dice. 지금 그 하나님과 분리 4번 얘기를 하고 있습니다. Estamos hablando de la separación de Dios que está en la página 2. Nos dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
내 백성이 두 가지 악을 행했는데 가장 중요한 건 생수의 근원되는 나를 버린 것과 Entonces nos dice que dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. 이게 가장 큰 악입니다. Este es un mal, el mal más grande. 예레미야 2장 19절을 보겠습니다. Vamos a ver Jeremías 2:19. 네 악이 너를 징계하겠고 네 반역이 너를 책망할 것이라. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. 그런즉 네 하나님 여호와를 버림과 네 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. 여호와를 버림과 여호와를 경외함이 없는 것이 악이며 고통입니다. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esto es el mal. 하나님을 잊어버리고 하나님을 버린 게 가장 큰 고통입니다. Nos hemos olvidado de Dios y abandonado de Dios. Esto es el sufrimiento más grande. 그래서 시편 50편 22절에 보니까 하나님을 버린 자에게 임하는 고통에 대한 얘기를 하고 있습니다. Por eso es que en el Salmo 50:22 nos dice acerca del dolor que experimentan estas personas que fueron separadas de Dios. 하나님을 떠나면서 인간은 모든 문제가 오게 되고 결국 죽어 지옥 갑니다. Y entonces vienen todos los problemas por estar separados de Dios y luego nosotros sufrimos y vamos al infierno. 지옥 얘기를 가장 많이 하신 분이 예수님이세요. Aquel que habló más veces del infierno es Jesús. 예수님이 직접 지옥 얘기를 하셨습니다. Jesús mismo habló mucho del infierno. 그게 사실입니다. Eso es una verdad, ¿o no? 하나님 떠나면 모든 문제 옵니다. Si nos separamos de Dios vienen todos los problemas. 여러분들만큼이라도 이 말을 알아들어야 됩니다. Por lo menos ustedes deben de comprender esto. 아까 제가 하나님 떠남에 대한 얘기를 자세하게 했기 때문에 이거는 간단하게 말씀하고 넘어가겠습니다. Les hablé un poco a fondo acerca de la separación de Dios, así que esto lo 이 vamos a pasar 문제를 rápido. 해결한 참 선지자에 대한 메시지를 Vamos 나누도록 하겠습니다. a hablar acerca del verdadero profeta que solucionó este problema. Esto está en la página 4 de sus copias. 하나님을 떠났습니다. 인생들이. Entonces las vidas se alejaron de Dios. 하나님을 떠나는 순간에 뭘 잃어버렸냐? 하나님을 만나는 길을 잃어버린 겁니다. Que lo que perdieron estas vidas alejadas de Dios, el camino para encontrarse con Dios. 하나님을 잊어버린 인생이 얼마나 고통스러운지는 성경이 여러 군데 기록하고 있습니다. La Biblia nos habla muchas veces de cómo es el sufrimiento de aquel que se perdió. 그래서 인간은 원래 영적인 존재이기 때문에 하나님을 만나기 위해서 막 발버둥을 칩니다. El hombre originalmente es un ser espiritual, por lo que él se esfuerza mucho para encontrarse con Dios de nuevo. 전도서 3장 11절 보니까 길을 막 찾아서 헤매요. Nosotros vemos en Eclesiastés 3:11 que la gente está buscando el camino. 나름대로 하나님 만나는 길이라고 생각한 게 선행이라고 생각합니다. Y ellos piensan que las buenas obras son el camino para encontrarse con Dios. 좀 착하면 어떻게 하나님 만날 수 있지 않냐? Ah, si yo soy un poco bueno, entonces me podré encontrar con Dios. 이사야 64장 6절을 보니까 그 악은 그 선행은 더러운 옷과 같다고 얘기합니다. Pero en Isaías 64:6 nos dice que estas buenas obras son como trapos sucios frente a Dios. 철학을 좀 제대로 뭔가를 알면 하나님 만날 수 있지 않겠냐라고 열심히 공부합니다. La gente piensa, ¿será que con la filosofía me puedo encontrar con Dios? Y estudia muy diligentemente. 골로새 2장 8절에 초등학문이라고 얘기합니다. Colosenses 2:8 nos dice que son huecas sutilezas. 종교를 가지면 되는 줄 알았습니다. Y pensamos que con la religión se puede. 하지만 대표적인 종교인 니고데모가 하나님 만나는 길을 몰랐어요. Pero nosotros sabemos que Nicodemo, quien era un religioso representativo, no se pudo encontrar con 열심히 Dios. 길을 찾지만 스스로 하나님을 만날 수가 없습니다. A pesar que uno se esfuerza muchísimo para encontrarse con Dios, no puede. 하나님을 만날 수 있는 길은요, 하나님이 만들어 놓으신 길로만 하나님 만날 수 있어요. El único camino para que nos encontremos con Dios es a través del camino que Dios mismo hizo. 그 하나님이 만들어 놓으신 길이 그리스도 예수. Y el camino que Dios hizo es Jesús el Cristo. 요한복음 14장 6절에 보니까 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 라고 얘기했습니다. En Juan 14:6 nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. 이 하나님을 통해 그리스도 예수를 통해서만 하나님 만날 수가 있어요. Entonces solo a través de Cristo Jesús nos podemos encontrar con Dios. 예수는 누가복음 7장 16절, 누가복음 24장 19절에 참 선지자라고 얘기하고 있습니다. Entonces Lucas 7:16 y en Lucas 24:19 nos dice que Jesús es el verdadero profeta. 마지막 성경 구절 한 구절 보겠습니다. Vamos a ver un último versículo bíblico. 히브리 10장 19절 20절입니다. Vamos a ver Hebreos 10 del 19 al 20. 이거 좀 지워주세요. 지우는 휴지. ¿Tenemos algún borrador o alguna servilleta para poder borrar esto? Nos dice Hebreos 10, 19 al 20, nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 성경을 다시 찾으셔야 됩니다. 이거 좀 중요한 본문이기 때문에 안 찾으시면 몰라요.
Esto es algo muy importante, por lo que me gustaría que todos nosotros lo pudiéramos buscar. Es en 마지막 Hebreos. 성경 구절입니다. Este es el último versículo que vamos a ver. 보통 사람들은 읽어도 무슨 뜻인지 몰라요. La mayoría de las personas lo lee y no sabe qué significa. 근데 이 속에 굉장한 비밀이 들어있습니다. Pero hay un gran misterio dentro de esto. Es en Hebreos 10, del 19 al 20. 다시 한번 읽어주세요. Entonces lo leeremos de nuevo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 제가 19절부터 설명하겠습니다. Lo explicaré desde el versículo 19. 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. Entonces nosotros tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 이게 무슨 뜻이죠? ¿Qué significa esto? 혹시 이해하십니까? ¿Alguien aquí lo entiende? 자, 설명이 필요하겠습니다. Creo que lo vamos a tener que explicar un poco. 자, 구약 사람들은요, 구약의 사람들은 성막 세대였어요. Entonces en el Antiguo Testamento ellos estaban en la época del tabernáculo. 천막을 치고 이동했다고요. Entonces ellos se movían con carpas. 그래서 성막이 필요했어요. Por eso se necesitaba un tabernáculo. 나중에 이 성막이 성전으로 대체가 되죠. Y luego este tabernáculo luego es reemplazado por el templo. 이게 성막입니다. Entonces digamos que este es el tabernáculo. 이 안에 성소가 있습니다. Y aquí está el lugar santo. 제사는 이 성막 안에서 드렸습니다. Y lo que hacían con los sacrificios era darlo aquí en el tabernáculo. 이게 성소입니다. Y este era el lugar santo. 이 성소 가운데 뭐가 있냐? 휘장이 있어요. Y en la mitad del lugar santo había un velo. 보통 교회에 있는 그 큰 휘장이 있습니다. Entonces generalmente en las iglesias podemos ver un velo. 요 안쪽을 가지고 지성소라고 얘기합니다. Y a este lugar que estaba dentro del velo se le decía el lugar santísimo. 이 지성소에 하나님의 언약궤가 있어요. Y dentro del lugar santísimo está el arca del pacto de Dios. 언약궤 안에 세 가지 들어있잖아요. Y dentro del arca del pacto habían tres cosas. 십계명, Estaban los 10 mandamientos, 만나 담은 항아리, estaba una jarra de maná. 아론의 쌍난 Y 지팡이. también estaba la vara que había 이 세 florecido de 가지가 Aarón. 그 언약궤 안에 있습니다. Y estas tres cosas estaban dentro del arca del pacto. 여호와의 신이 어디에 임했냐? 그 언약궤 위에 임했다니까요. Y el Espíritu de Jehová se manifestaba sobre esta arca del pacto. 여기에 언약궤가 있었어요. Y aquí está el arca del pacto. 자, 이 지성소를 누가 들어갈 수 있냐? ¿Y quién es quien podía entrar dentro de este lugar santísimo? 그 해에 뽑힌 대제사장이 이 지성소로 들어가는 겁니다. El sumo sacerdote que había sido elegido en ese año era el que podía entrar dentro del lugar santísimo. 하나님을 만나러 들어가요. Entonces se encontraba a encontrarse con Dios. 그런데 만약에 자기의 죄나 백성들의 죄 중에 사해진 게 한 명이라도 죄를 사해지지 않은 사람이 있다면 이 사람이 대표격이기 때문에 들어갔다가 이 대제사장이 죽는다니까요. Pero si había una persona de todo el pueblo que no había resuelto su pecado, o si el sumo sacerdote mismo no había resuelto su pecado, él entraba y moría. 죄와 하나님은 같이 있을 수 없기 때문에. ¿Por qué? Porque el pecado y Dios no pueden estar juntos. 그래, 그 해에 뽑힌 대제사장이 하나님 만나러 들어갈 때 반드시 자기의 죄를 다 사하고 백성들의 죄를 다 사하고 난 이후에 그 다음에 들어가는 겁니다. Ellos tenían que entrar después de haber dado el sacrificio para todo el pecado del pueblo y también para su propio pecado, y después podía entrar al lugar santísimo. 1년에 단 한 번 대속죄일에 들어갑니다. Entonces entraban durante el día de expiación, que había una vez al año. 그래서 대속죄일에는요 어느 정도냐면 모든 백성이 피제사를 드려야 되니까 강이 피로 바뀌었다고 얘기합니다. Entonces en este día todo el pueblo tenía que dar este sacrificio. Por eso es que decían que incluso los ríos se volvían sangre de tantos sacrificios que daban. 여러분이 그에 뽑힌 대제사장이라고 한번 생각해 보세요. Imagínense que ustedes son el sumo sacerdote que se elegía ese año. 하나님을 만나러 갑니다. Y ustedes iban a encontrarse con Dios. 굉장히 영광스럽겠죠. Verdaderamente sería un gran honor, 또 ¿verdad? 하나는요. Pero por otra parte, 자기 죄나 백성의 죄가 단 한 사람이라도 사해지지 않았다면 들어가서 죽을 수밖에 없어요. si su propio pecado o alguien del pueblo no había resuelto su pecado, entonces no tenía más opción que morir al entrar aquí. 얼마나 두렵겠습니까? Imagínense el temor que uno 죽어 tenía 있는 que tener. 대제사장을 안에 들어가서 못 꺼집어 당기잖아요. Entonces si el sumo sacerdote moría dentro, uno no lo podía sacar. 그래서 발을 묶었어요. Por eso es que siempre se le ataba en el 줄을 pie 묶었어요. y se le ataba con una cuerda. 그리고 나서 그 발에 방울 답니다. Y también se le ponía una campana, un cascabel. 그래서 저 줄이 저 뒤에 있습니다. Y entonces tenían una cuerda desde afuera. 안에 들어가는데 움직이질 않아. Y digamos, si no se movía por dentro, 잡아 당겨 봅니다. y entonces se jalaba un poco la cuerda, 죽은 거요. entonces significaba que estaba muerto. 끄집어 당겨. Y entonces sacaban el cadáver. 이게
상태입니다. Este era el estado. 얼마나 두렵겠습니까? Entonces imagínense qué tanto miedo les debió de 여러분이 dar. 대제사장이 얼마나 두렵겠어요? ¿Qué pasaría si ustedes fueran los sumos sacerdotes? 들어간다고 생각해 보세요. Imagínense entrar en el lugar 지금 santísimo. 그런 얘기입니다. Estamos hablando de esto. 그런데 어떤 일이 벌어졌죠? Pero ¿qué es lo que ocurrió? 혹시 예수님 십자가 지실 때 벌어졌던 혹시 일을 ¿Se 기억하십니까? acuerdan de las cosas que ocurrieron cuando Jesús cargó la cruz? 예수님 십자가 지실 때 무슨 일이 벌어졌습니까? ¿Qué es lo que ocurrió cuando Jesús cargó la cruz? 하늘이 캄캄하게 어두워졌습니다. Los cielos se oscurecieron, 지진이 났습니다. hubieron terremotos 무덤이 열렸습니다. y también se abrieron las tumbas. 죽은 사람 살아났습니다. Las personas muertas revivieron. 또 하나 있습니다. Y una cosa más. 누가복음 23장 보겠습니다. Vamos a ver Lucas 23. 누가복음 23장 44절 45절입니다. Vamos a ver Lucas 23 de los versículos 43 al 44. 23장 44절 45절. Entonces es Lucas 23, 44 y 45, perdón. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. 성소의 휘장이 쫙 찢어졌어요. Entonces el velo del templo se rasgó por la mitad. 예수님 십자가 지셔서 돌아가시는 순간에 뭐가 찢어지냐? 이 성소의 휘장이 쫙 찢어졌어요. Entonces en el momento en el que Jesús falleció, este velo que estaba en este lugar se partió a la mitad. 이게 무슨 의미를 뜻하냐? ¿Qué significa esto? 처음 봤던 성경 구절 히브리 10장 19절 20절 다시 보겠습니다. Vamos a ver de nuevo este versículo que habíamos visto en Hebreos 10 del 19 al 20. 설명했기 때문에 이제는 좀 이해가 되실 겁니다. Y bueno, ahora después de la explicación, creo que lo entenderán mejor. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 휘장은 그의 육체였다. Entonces el velo era su carne. 그의 육체를 찢으심으로 누구든지 하나님 만날 수 있는 길을 여셨다. Entonces rasgando su propia carne se abrió el velo con el que cualquiera se puede encontrar con Dios. 그래서 예수의 피로 힘입어 우리는 얼마든지 담대하게 하나님을 만나려고 할 수 있다. Por eso es que ahora con la sangre de Jesús nosotros podemos encontrarnos con Dios. 그 얘기를 설명한 것이 히브리 9절입니다. Y eso es lo que nos dice Hebreos 9. 하나님 만나는 길이 없으세요. No había un camino para encontrarse con Dios. 그 하나님 만나는 길을 본인의 몸을 찢으심으로 하나님 만나는 길을 여셨습니다. Y rasgando su propia carne es que Él nos abrió el camino para encontrarnos con Dios. 두렵고 떨림으로 1년에 한 번 대제사장이 모든 백성의 죄를 사하고 겨우 한 번 들어갔는데 Entonces ellos siempre entraban con mucho temor, una vez al año, el sumo sacerdote solamente. 이제 예수의 피를 힘입으면 누구든지 마음껏 하나님을 만나러 나갈 수 있다 그 말입니다. Pero ahora por la sangre de Jesús cualquiera puede encontrarse con Dios. 예수님만이 우리의 참된 선지자임을 얘기하고 있습니다. Nos dice que solo Jesús es nuestro verdadero profeta. 여러분 성경을 좀 깊이 있게 아실 필요가 있습니다. Tenemos una necesidad de conocer la Biblia profundamente. 깊이 묵상해 보세요. 얼마나 놀라운 일인지. Verdaderamente mediten en esto. Qué tan sorprendente es 그 este hecho. 육체를 찢으심으로 휘장 찢어질 때의 느낌을 한번 생각을 한번 Entonces, 해보세요. ustedes imagínense cómo se habrá sentido al rasgarse el velo, su 예수님 carne. 마지막 돌아가실 때 휘장이 쫙 찢어졌어요. Entonces, cuando Jesús falleció, se rasgó el velo. 그 휘장은 당신의 몸을 뜻합니다. Entonces, este velo nos habla de su carne. 자기의 피로 말미암아 아무나 하나님을 만날 수 있는 길을 완벽하게 여신 겁니다. Entonces, abrió perfectamente el camino con el que a través de su cuerpo cualquiera se podría encontrar con Dios. 앞으로 저와 여러분들을 통해서 전 세계가 살아날 게 틀림없이 사실입니다. Y es una verdad inequívoca que a través de nosotros todo el mundo cobrará vida. 전 세계 살리고 니카라과를 살려야 되기 때문에 바로 하는 게 중요합니다. Debido a que debemos de salvar a todo el mundo y a Nicaragua debemos de conocer esto correctamente. 그리스도 예수로 말미암아 하나님 만나는 길이 이렇게 사실적으로 열렸다는 사실을 깨달으시길 바랍니다. Espero que se percaten que verdaderamente a través de Cristo Jesús se abrió el camino para que nos podamos encontrar con 그래서 Dios. 예수의 피만이 새로운 살 길입니다. Por eso solo la sangre de Jesús es el nuevo camino para que tengamos vida. 예수만이 참된 선지자십니다. Solo Jesús es el verdadero profeta. 지금도 선지자인 예수께서 하나님 만나는 길이 되시고 Incluso ahora Jesús es el verdadero profeta y es el camino para que nos encontremos con Dios. 말씀을 주시고 우리를 인도하십니다. Él nos da la palabra y nos guía. 긴 내용을 여러분이 이해할 수 있을 정도로 짧게 설명드렸습니다. Esto que es muy extenso lo hemos explicado brevemente para su entendimiento. 인간의 모든 문제는
하나입니다. Entonces el problema de toda la humanidad es uno. 인간의 모든 문제는 하나님 떠나서 왔습니다. El problema de toda la humanidad es el estar separado de Dios. 죄 때문에 하나님 떠났습니다. Y por el pecado es que nos separamos de Dios. 사단으로 말미암아 죄 짓습니다. Y nosotros pecamos gracias a Satanás. 이 세 가지는 인간이 해결할 수가 없어요. Y esos tres problemas el hombre nunca los puede resolver 이걸 solo. 해결할 수 있는 메시아가 필요했습니다. Se necesitaba de un Mesías para resolver esto. 이걸 해결할 그리스도가 필요했습니다. Se necesitaba de un Cristo para resolver esto. 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 나타나셨습니다. Y hace 2000 años Jesús vino a esta tierra. 그분이 십자가 지실 때 우리의 죄의 문제가 끝이 났어요. Y cuando Él cargó la cruz se solucionó nuestro pecado. 그분이 십자가 지실 때 하나님 만나는 길이 열렸어요. Cuando Él cargó la cruz se abrió el camino para encontrarnos con Dios. 그리고 부활하실 때 사망을 이겼습니다. Y cuando Él resucitó es que venció a la muerte. 부활하실 때 사망의 세력을 잡고 있는 사단을 끄끄버렸어요. Y al resucitar Él venció a aquel que tenía el imperio sobre la muerte, que es Satanás. 십자가와 부활로 죄 문제, 사단 문제, 하나님 떠난 문제를 완벽하게 해결하셨어요. A través de su cruz y de su resurrección, Él solucionó el problema de estar separado de Dios, del pecado y de Satanás. 그래서 예수님을 그리스도라고 얘기합니다. Por eso es que nosotros decimos que Jesús es el Cristo. 예수님이 그리스도라는 얘기는 예수님께서 인간의 근본 문제를 해결하셨다는 얘기고, El hecho que Jesús es el Cristo significa que Él solucionó el problema fundamental del hombre. 그 문제 때문에 오는 모든 문제를 해결하셨다는 뜻입니다. Y significa que Él solucionó todos los problemas que vienen a través de este problema. 이게 복음이고 이게 성경의 기록의 목적입니다. Esto es el Evangelio y esta es la razón por la cual fue escrita la Biblia. 이 어마어마한 사건을 통해서 우리가 구원받았습니다. Y a través de este gran evento es que nosotros somos salvos. 그렇다면 구원받은 자의 축복은 어마어마할 겁니다. Si es así, entonces las bendiciones del salvo serán muy sorprendentes. 제가 여러분에게 나눠준 프린트물의 딱 반 정도만 오늘 메시지를 했습니다. Entonces nosotros dimos alrededor de la mitad del mensaje de las copias que compartimos hoy. 오실 때마다 이 강의안을 들고 오십시오. Cuando vengan con nosotros, por favor, traigan estas copias. 또 나눠드리기가 힘들 것 같습니다. Porque nos será algo difícil compartirles más copias. 구원의 길을 다시 설명할 것이고, Vamos a explicar de nuevo el camino de salvación. 영접의 의미를 설명할 Vamos a 것이고, explicar lo que significa la 구원받은 aceptación 자의 축복을 설명할 것이고, y también las bendiciones del salvo. 우리가 가지고 있을 때의 확신을 얘기할 것이고, Las seguridades que nosotros tenemos 올바른 신앙에 대한 얘기를 드릴 y 겁니다. acerca de la fe correcta que debemos de tener. 실제로 또 목사님들한테는 어떻게 전도해야 될지에 대한 얘기까지 드릴 겁니다. También a los pastores hablaremos de cómo es que tenemos que evangelizar. 니카루가 살리는 그런 응답이 남은 날 동안에도 있으시길 예수 이름 축원합니다. Espero que durante los días restantes verdaderamente los bendiga en el nombre de Jesús para que tengan la respuesta de salvar a Nicaragua. 월요일 날 모임 시간은 제가 기도하고 나서 우리 한니발 목사님께서 광고하시는 오후에 모였으면 좋겠습니다. Y bueno, nuestra hora para reunión el lunes vamos a seguir en oración y luego Aníbal será quien les avise acerca de esto. 그리고 이 모임이 끝나고 나서 우리 목사님들만 남아주시면 좋겠습니다. Y me gustaría que después de concluir esta reunión solo los pastores se quedaran un breve momento. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te agradecemos. 귀중한 주의 백성들에게 은혜를 주심을 Te 감사합니다. agradecemos por darle esta gracia a tu pueblo. 이 선명한 복음이 이토록 정확하게 전달될 수 있도록 은혜 베푸심을 Te 감사드립니다. agradecemos por darnos la gracia que este evangelio sea compartido tan claramente. 이들의 영적인 수준이 너무나 놀랍습니다. Señor, me sorprendo de su nivel espiritual. 남은 시간도 니카루가 살릴 수 있는 축복이 임하게 하옵소서. Permite que durante el tiempo restante podamos tener la bendición de salvar a Nicaragua. 감사드리고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.